안녕하세요. 三百长老， 네.
감기가 걸렸는지 목소리가 안 좋습니다. За ханаа төрчгүй яач хоолоо жоохон муу байна. 어떤 분한테는 거룩하게 들릴 수도 있어요. 예. 그래요. 아름다운 찬양 감사드립니다. За үсгэлэнтэй сайхан магтан дуудуулж өгсөнд баярлалаа. 이제 벌써 이제 네 번째 말씀입니다. Одоо ингээд дөрөв дэх үг маань болсон байна. 이제 오늘은 이제 결론을 맺는 날이니까 이제 말씀도 제일 중요하다고 생각이 듭니다. Одоо болохоор дүгнэлтийг нь бас тавих хэрэгтэй болохоор энэ үгийн цагч гэсэндээ их чухал цаг гэж бодогдож байна. 그래서 오늘 다른 때는 좀 졸았어도 오늘은 정신 바짝 차리고 잘 또 배웠으면 좋겠습니다. Өөр цагуудаар бүгдээрээ нойрмоглсон унтсан байж магадгүй. Харин энэ цагт бүгдээрээ ухаан сэргийг тэгээд сэргийг сайн сонсох хэрэгтэй. 네, 같이 기도하시겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 우리를 구원해 주신 은혜에 감사드립니다. Биднийг аварж өгсөн нэгүсэлд тань талархаж байна. 청년의 때 구원받고 신앙생활 할 수 있도록 인도해 주신 것도 감사드립니다. Залуу насндаа аврагдаад итгэлийн амьдралаар амьдрахаар биднийг удирдах өгсөнд талархаж байна. 주님 풍성한 은혜와 사랑을 우리 청년들에게 가득 채워 주시옵소서. Эзэн та өөрийн дүүрэн тэр хайр нэгүслийг манай залуучуудад бялхам дүүрэн байлгаж өгнө үү? 하나님에 대한 올바른 꿈과 소망을 명확하게 갖고 살 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бурхан таны өмнө зөв зохистой тийм мөрөөдөл болон найдварыг тэгээд амьдрч чадахад нь та тусалж удирдах өгнө үү? 오늘 또 모든 시종일관을 주님께 부탁드립니다. Өнөөдрийн бүхий л эхлэлээс төгсгөлийг эзэн танд даатгаж байна. 모든 것 주님께 감사드리며 Бүхий л зүйлд эзэн танд талархан 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 우리 요한이서 1장 8절 찾아보겠습니다. Хамтдаа 2 дугаар Иохан номны 1-8 дугаар ишлэлийг харцгаая. 우리 같이 읽어보겠습니다. За 1-8-ыг хамтдаа уншицгаая. Та нар бидний гүйцэтгсэнийг алдалгүй харин дүүрэн шагналыг хүлээн авахын тулд өөрсдийгөө хям. 이제 사도 요한은 이렇게 경고하고 있죠. Элчохон бид бүхэнд ингэж анхааруулж байгаа юм. 우리의 일한 것을 잃지 말고 Та нар бидний гүйцэтгсэнийг алдалгүй 오직 온전한 상을 얻으라. харин дүүрэн шагналыг хүлээн ав. 무슨 말이에요? Энэ ямар үг бол? 열심히 살았는데 그것이 가치를 평가를 못 받을 수 있다는 거잖아요. Уг нь бол хичээл зүтгэлтэй сайн амьдрсан. Гэхдээ тэр амьдрал үн цэнтэй гэж тооцогдохгүй ч байх боломжтой гэсэн үг. 만약 어떤 사람이 열심히 일했는데 그 수고가 헛되다면은 너무 슬플 겁니다. Нэг хүн уг нь хичээл зүтгэлтэй ажилласан. Гэтэл тэр зүтгэл нь хоосон байх юм бол ямар ч утга учиргүй шүү дээ. 우리도 그럴 수 있다는 거예요. Бид ч гэсэндээ тэгэх боломжтой гэсэн үг. 그러니까 오늘은 내가 수고한 것이 이루어지지 않도록 하는 온전한 상을 얻는 방법을 배우는 거니까 너무너무 중요한 겁니다. Тиймээс өнөөдөр болохоор бүгдээрээ одоо миний ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа энэ зүтгэл энэ одоо үр дүнгүй байхгүй төлөө энэ дүүрэн шагналыг авахын төлөө яах ёстой вэ гэдэг талаар бодож үзнэ. 구원받지 않은 사람에게 가장 중요한 것은 뭐죠? Аврагдаагүй хүнд хамгийн чухал зүйл нь юу вэ? 구원받는 거. 네, 구원받는 거. Тэгээ аврагдах явдал. 그럼 구원받은 사람에게 가장 중요한 것은 뭘까요? Тэгвэл аврагдсан хүнд хамгийн чухал зүйл юу бол? 생각해 봤어요? бодож үзсэн үү? 구원받은 후에 그리스도인에게 가장 중요한 것은 영광을 쌓아가는 겁니다. Аврагдсны дараа Христэд итгэгч хүнд хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэвэл энэ алдрыг өөртөө цуглуулах. 구원받지 못한 사람은 구원받기 위해 사는 거고 Аврагдаагүй хүн бол аврагдахын төлөө явах байна. 구원받은 사람은 이제 더 많은 영광을 쌓기 위해 현재를 살고 있는 겁니다. Харин аврагдсан хүн бол илүү их алдрыг тэр шагналыг олж цуглуулахын тулд амьдарж байгаа хэн. 마태복음 1장 1절에 보면 Матай 1:1-ээс харах юм бол
아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 그랬죠. Авраамийн удам, Давидын удам, Есүс Христийн угийн бичиг гэж гарч байгаа. 특별히 예수님을 두 사람의 자손으로 이렇게 마태복음은 신약은 시작하고 있습니다. Онцгойлон Есүс Христийг энэ хоёр хүний удмаар ирсэн гэж одоо Матай 1-р бүлэг эхэлж байна. 예수님은 아브라함의 자손이다. Есүс бол Авраамийн удам. 예수님은 다윗의 자손이다. Есүс бол Давидын удам байна. 자, 그러면 아브라함은 뭐의 대표일까요? Тэгвэл Авраам юуны төлөөлөл вэ? 그리고 다윗은 뭐의 대표일까요? Тэгээд Давид бас юуг төлөөлж байгаа юм бол 아브라함은 의로 구원 얻을 자에 대한 대표입니다. Авраам бол энэ зөвхт байдлаар аврагдах хүмүүсийн төлөөлөл байна. 그러면 다윗은 뭐의 대표일 것 같아요? Тэгвэл Давид юуг төлөөлж байгаа юм бол 다 힌트를 다 줬잖아요. за тэр санааг нь өгсөн шүү дээ. 바로 영광을 받을 자의 대표인 겁니다. Алдар суг хүртэх хүний төлөөлөл байна. 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 것이 크게 두 가지인데 Бурхны бид бүхэнд өгөхийг хүсэж байгаа зүйл одоо хоёр том юм байна. 먼저는 구원이고 Эхлээд бол аврал. 이제 구원받은 그리스도인에게는 영광을 주시고 싶으신 겁니다. Тэгээд аврагдсан Христэд итгэгч хүнд бол алдар суг өгөхийг хүсэж байгаа. 그래서 우리 어제 첫날 배웠죠. Тиймээс бид нэр эхний өдөр сурсан. 하나님은 구원하신 우리에게 영원한 영광을 함께 얻게 하려 한다 그랬습니다. Бурхан аврагдсан бид бүхэнд мөнх алдрыг ч гэсэндээ өгөхийг хүсдэг гэж байгаа. 그러니까 우리는 정말 영광스러운 사람이 돼야 되는 겁니다. Бид нар үнэхээр алдар сууд хүрсэн тийм хүн болох хэрэгтэй. 그 영광이 뭘까요? 영광이. Тэгвэл энэ алдар гэдэг байгаа нь юу юм бол? 영광. Алдар. 영광은 히브리어로는 카보드고 Энэ алдар гэдэг үг нь еврей хэлээр бол кабод байгаа. 헬라어로는 독사입니다. За грек хэлээр бол докса. 예. 무슨 뜻이냐면 Энэ ямар утгатай вэ гэвэл 이것을 하나님께는 하나님의 거룩함, 권위, 능력 이런 말로 쓰였습니다. энэ бол бурханд бол бурхны хувьд бол ариун байдал, эрх мэдэл, хүч чадал гэсэн тийм утгатай байна. 그래서 하나님의 거룩함을 영광스럽다 이렇게 표현하고 Тийм болохоор бурхны энэ ариун байдлыг алдар суу гэж хэлж 하나님의 байгаа. 크고 높으심을 영광스럽다 이렇게 표현한 겁니다. Бурхны тэр агуу одоо эрх мэдлийг ч гэсэндээ алдар суу гэж хэлж байгаа. 하나님의 무한한 능력을 영광스럽다 이렇게 표현하는 거예요. Бурхны тэр хэмжээ хязгааргүй хүч чадлыг ч гэсэндээ суу алдартай зүйл гэж байгаа. 근데 하나님은 우리에게도 영광을 주시려고 하는 겁니다. Гэхдээ энэ бурхан бид бүхэнд ч гэсэндээ энэ алдрыг өгөхийг хүсдэг байна. 우리에게 영광을 적용할 때는 이렇게 되는 거예요. Бидэнд энэ алдар нь одоо ийм утгаар хэрэгжинэ. 우리가 아름답고 화려하게 바뀌는 겁니다. За бид бүхэн үтсгэлэнтэй одоо сүр жавхлантай болж өөрчлөгдөнө. 그리고 우리가 탁월하게 되는 것을 영광스럽다 이렇게 표현하는 겁니다. Тэгээд бид бүхэн онцгой чадвартай болохыг алдар сууд хүрж байгаа хэрэг гэж байгаа. 그리고 보편적으로는 영광을 이렇게 쓰는 거죠. За тэгээд нэг ёсоор бол алдрыг ингэж хэлж байна. 광채, 빛나는 것을 영광이라 그러죠. Гэрэлтэж байгаа тэр гэрэл гэгийг алдар гэж байна. 그리고 높아지는 거죠. Тэгээд өргөмжлөгдөх 아주 영광스럽게 되는 것. алдар сууд хүрж байгаа явдал байна. 그리고 이름이 높아지는 거죠. Тэгээд миний нэр алдарч гэсэндээ өргөмжлөгдөж байна. 하나님은 이 영광을 나에게 주고 싶으신 거예요. Бурхан тэгэхээр энэ алдрыг бидэнд надад өгөхийг хүсэж байгаа. 하나님은 무한한 영광을 가지고 계십니다. Бурхан бол хэмжээ хязгааргүй суу алдартай нэгэн. 자녀인 나에게 이 엄청난 영광을 주고 싶으신 거예요. Хүүхэд нь болох надад ч гэсэндээ Бурхан энэ алдраа өгөхийг хүсэж байгаа. 세상에도 몇 년짜리 그 좀 영광이 좀 있는 대통령 돼보려고 막 그렇게 수고를 하잖아요. Энэ дэлхий дээр нэг хэдэн жилийн хугацаатай одоо алдар сууд хүрэх гэдэл ерөнхийлөгч болох гэдэл тэгтлээ их хичээж хөдөлмөрлөдөг үстэй. 그죠? Тийм биз дээ. 사장 한번 돼보려고 막 그렇게 목숨을 걸고 일하잖아요. За нэг захирал нэг дарга болох гээл тэгтлээ их хөдөлмөрлөж зүтгэж амьдардаг. 그것도 영광스럽습니다. Тэр ч гэсэндээ алдартай хэрэг. 하나님께서 나에게 주시고자 하신 영광은 그것과는
비교할 수가 없어요. Харин Бурхны надад өгөх гээд байгаа өгөхийг хүсэж байгаа тэр алдар нь тэдгээр алдруудын дэргэд бол харьцуулахын аргагүй зүйл. 우리는 주님 앞에 가면 다 왕이 될 겁니다. Бид нар эзний өмнө очих юм бол бүгдээрээ хаан болох хүмүүс. 그래서 요한계시록 5장 10절에 이렇게 말씀했죠. Тиймээс илчлэл 5-ын 10 дээр ингэж хэлсэн. 저희가 땅에서 왕노릇 하리로다. Та тэднийг Бурхны төлөөх хаанчлал ба тахилч нар болгосон. 우리가 먼저는 1000년 동안 왕노릇 한다고 돼 있습니다. Тэд газар дээр хаанчлах болно гэж байна. Бид бүхэн эхлээд 1000 жилийн турш хаанчлах байгаа. 1000년 왕국 때 우리는 왕으로서 살아가는 거예요. 1000 жилийн хаанчлалд бид нар орох юм бол тэнд хаанчилж амьдрна. 자, 그런 거 좀 상상 좀 해봐요. Тэрийг та бүхэн нэг төсөөлж үзээрэй. 왕으로 사는 것을 좀 생각 좀 해봐요. Би хаанчилж амьдрна, би хаан болох юм байна гэд нэг төсөөлөд үзтээ. 우리는 그걸 생각해 보는 게 필요합니다. Ингэж бас боддог байх нь бид бүхэнд чухал. 우리가 1000년 정도가 아니고요. 영원토록 왕노릇 한다고 말씀하고 있습니다. Бид нар нэг 1000 жил хаанчлах юм биш, үрд мөнх хаанчилна гэж байгаа. 요한계시록 22장 5절 같이 읽어보겠습니다. Илчлэл 22-ийн 5-ыг хамтдаа уншийе. Тэнд цаашид шүн болохгүй. Эзэн бурхан тэднийг гийгүүлэх учраас тэдэнд дэнгийн гэрэлч, нарны гэрэлч хэрэггүй болно. Тэгээд тэд үеийн үед хаанчлна. 마귀가 왜 타락했죠? Энэ диавол яагаад завхарсан бэлээ? 그 하나님의 영광을 탐냈기 때문입니다. Бурхны алдарт шуналтсан болохоор. 그도 하나님처럼 영광스러운 존재가 되고 싶었던 거예요. Бурхантай адилхан сүр жавхлантай нэгэн болохыг хүссэн байна. 근데 우리는 왜 만든 줄 아세요? Гэхдээ биднийг яагаад бүтээснийг мэдв? 그 마귀가 탐내던 그 엄청난 영광을 나에게 주시려고 나를 인간을 만드신 겁니다. Диаволын шуналтсан тэр агуу алдар сууг надад өгөх гэж Бурхан хүн төрлөختнийг бүтээсэн байхгүй юу? 그 영광을 줘야 되기 때문에 창세기 1장 27절에 보면 하나님의 형상대로 우리를 만드신 겁니다. Тэр алдрыг өгөх ёстой болохоор Эхлэл 1:27-оос харах юм бол Бурхан хүнийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн. 그러나 영광은 거저 주어지는 것이 아닌 거죠. Гэхдээ энэ алдрыг зүгээр л нэг үнгүүгээр өгчихгүй шүү дээ. 마귀의 시험을 통과한 사람에게 영광을 주기로 하나님께서는 계획했습니다. Диаволын сорилтыг давсан, диаволын сорилтод тэнцсэн хүнд Бурхан энэ алдрыг өгөхийг хүсэж байгаа хан. 첫사람 아담은 그 시험을 통과하지 못했습니다. Анхны хүн болох Адам тэр сорилтонд тэнцээгүй. 그래서 로마서 3장 23절에는 이렇게 표현하고 있죠. Тийм болохоор Ром 3-ын 23 дээр ингэж хэлсэн. 사람이 모든 사람이 죄를 범하였으며 Бүгд нүгэл үйлцсэн тул 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Бурхны алдар сууд хүрдэггүй. 죄를 범해서 천국 못 들어갔다고 말씀한 것이 아니죠. Гим нүгэл үйлцснээр девааж руу орч чадхаа болсон гэж хэлээгүй үстэй. 하나님의 영광에 이르지 못했다 그랬어요. Харин Бурхны алдар сууд хүрдэггүй гэж байгаа. 그러니까 그냥 천국 들어가는 것이 아니라 영광스럽게 해주는 것이 창조의 목적이었던 겁니다. Тэгэхээр зүгээр л нэг деваажинд оруулах нь биш. Харин алдар сууд хүргэх нь Бурхны бүтээсэн зорилго байна. 우리는 예수님과 함께 그 영광스러운 자리로 올라가도록 하신 겁니다. Бидний Есүстэй хамт энэ алдар сууд Бурхан хүргэхийг хүсэж байгаа хан. 우리는 예수님과 함께 그 영광에 참여하게 될 겁니다. Бид нар Есүстэй хамт тэр алдарт оролцох нь байна. 그러나 얼마나 큰 영광을 가지고 갈지는 다 다른 거예요. Гэхдээ хэр зэрэг агуу алдрыг би хүртэх вэ? Хүн болгон ялгаатай. 우리 요한계시록 21장은 좀 찾아보겠습니다. Илчлэл 21-ээс харъя. 요한계시록 21장 Илчлэл 21장 23절 24절입니다. 21-ийн 23, 24. 23절부터 20 23, 24 같이 읽어봅시다. хамт уншия. Хотод гэрэлтүүлэх нар сар хэрэггүй яажээ. Учир нь Бурхны цог жавхлан түүнийг гэрэлтүүлэх бөгөөд дэнлүү нь хург байлаа. Үндэснүүд тэр гэрлэр алхацгааж газрын хаад тийшээ алдраа авчирна. 여기 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고
거리로 들어온다 그랬죠. Эндээс харах юм бол газрын хаад тийшээ алдраа авчирнаа гэж байгааз. 영원한 천국에 갈 때는 자기 영광을 가지고 들어가는 거예요. Тэгэхээр мөнхийн деважн руу орохдоо өөрийнхөө алдрыг өөрөө аваад орох нь байна. 여기서 왕들이라 그러는데 이 왕들이 누굴까요? Энд гарч байгаа хаад гэж байгаа нь хэн юм бол? 누구예요? Хэн бэ? 대답 안 하면 저도 안 할 거예요. За хариулахгүй бол би ч хэлэхэ болёо. 이 왕이 누굴까요? Энэ хаан нь хэн юм бол? 예, 우리입니다, 우리. Тий, бид нар бахан. 우리가 다 왕들인 거예요. Бид нар бүгдээрээ хаад бахан. 옆에 당신은 왕입니다. 또 다시 한번 인사해 볼까요? 당신은 왕입니다. Хажуудлын үндэ та бол хаан гэд нэг хэлье. 왕입니다. Та бол хаан. 자, 우리가 뭐라고요? 왕입니다, 왕. За бид нар юу гин вэ? Хаан гэж байгаа үстэй. 여러분 그러면요. 이런 생각을 해야 되잖아요. За тэгвэл та бүхэн ингэж бодох хэрэгтэй үстэй. 내가 왕다운 삶을 살아야 되는 겁니다. Би хаан шиг амьдрах ёстой байна гэж. 그렇죠? Тийм биз дээ. 우리는 영원한 천년왕국과 영원한 천국에서 왕으로 살 겁니다. Бид нар мянган жилийн хаанчлалд за мөн тэр мөнхийн деважнд ороод хаанаар амьдрна. 그러면 이 땅에서 지금 우리는 뭘 훈련하고 있을까요? Тэгвэл энэ газар дээр бид нар юунд суралцж байгаа юм бол? 예. 탁월하고 뛰어난 왕이 되는 방법을 우리는 훈련받고 있는 중입니다. Онцгой гайхалтай мундаг тэр хаан болох одоо зүйлд бид нар суралцж дасгалж байгаа хаан. 겨우 돈 벌고 세상적으로 조금 올라가고 남들보다 조금 잘 살고 그런 것을 위해서 우리 하나님은 살게 하시는 것이 아닙니다. Арай гэж нэг мөнгө олох гэж яваад л бусдаас илүү өндөр байр суурин дээр очиод л бусдаас илүү нэг сайн сайхан амьдрчих гээл явж байгаа нь бидний амьдралын зорилго биш ээ. 우리에게 정말 귀한 왕, 멋진 왕, 아름다운 왕이 되도록 우리를 교육하고 훈련하고 있다는 것을 알 필요가 있어요. Тэгэхээр бид бүхнийг үнэхээр гайхалтай, мундаг, үсгэлэнтэй тийм хаан болгохын тулд бурхан дасгалжуулж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй хам. 구원받지 않은 사람은 죽으면 지옥입니다. Аврагдаагүй хүн өгөх юм бол тэгээд л там. 그러니까 몇십 년이라도 즐기고 사는 거예요. Тийм болохоор хэдэн 10 жил зүгээр л нэг зугаацж амьдарч байна. 우리는 영원히 영광스럽게 될 겁니다. Бид нар бол үрд мөнхийн тэр алдар сууд орно. 그럼 나는 얼마나 영광스러운 그런 왕이 될지를 지금 준비하고 있는 거예요. Тэгэхээр бид бүхэн тэнд орох юм бол хэр зэрэг одоо сүр жавхлантай хаан болох вэ? Үүндээ бэлдэж байгаа хэрэг байна. 여기 시편 62편 7절에 이렇게 말씀하고 있죠. Дуулал 62-ийн 7 дээр ингэж хэлж байна. 같이 읽어봅시다. Хамт уншия. Бурханд миний аврал ба алдар, Бурханд миний хүч чадлын хад, хорогдох газар минь байдаг. 하나님께는 구원도 있고 영광도 있죠. Бурханд авралч байна, алдарч байна. 하나님은 나에게 구원을 주시고 영광도 주시려고 하는 겁니다. Бурхан надад авралыг ч өгч, за бас алдрыг ч өгөхийг хүсэж байна. 예수님께서 팔복을 말씀하실 때 Есүс 8 ёруулийн тухай хэлэхдээ 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 сүнсэндээ ядус ёроолтой Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. 구원에 대해서 얘기했죠. Энд чинь авралын тухай хэлсэн биз дээ. 여덟 번째 복은 뭐예요? 8 дахь ёроол нь юу вэ? 뭘까요? Юу байсан бэ? 의를 위하여 핍박을 받는 자는 하늘에서 저희 상이 크다 그랬습니다. Зөвхт байдлын төлөө хавчигдагсагд нь ёроолтой Тэнгэр дэх шагналч нь агуу илээ гэсэн. 그것도 구원과 영광을 말씀하고 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ ч гэсэндээ аврал болон алдрыг хэлж өгж байгаа үг. 예수님의 제자들이 예수님께 아주 궁금한 걸 물어봤습니까? Есүсийн шавнар Есүсээс үнэхээр их сониучлан асуусан. 하늘에서 천국에서 누가 큽니까? Тэнгэрийн хаанчлалд буюу деважинд хэн нь агуу байх вэ? 이렇게 물어봤어요. Тэгж асуусан. 여러분 천국에서 더 크게 되고 적게 되는 일이 없다면은 야 그런 거 없어 얘기해야 되잖아요. 그런 거 없다 그래야 되잖아요. За Тэнгэрийн хаанчлалд за агуу нэгэн, өчөөхөн нэгэн гэж одоо байдаггүй бол, тийм ялгаа байдаггүй бол, тийм юм байхгүй гэж хэлэх ёстой үстэй. 대답을 예수님께서 3, 4절에 이렇게 해주셨죠. Гэтэл Есүс хариултыг нь 3, 4 дээр ингэж хэлж байгаа. 3절에 보면
어린아이와 같이 되지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 3 дээрээс харах юм бол хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд яавч орохгүй. 구원에 대해서 말씀했죠. Авралын тухай хэлсэн биз дээ. 4절은 같이 읽어봅시다. 4-ыг нь хамтдаа уншийе. Иймээс хэн өөрийгөө энэ хүүхэд адил өчүүхэн болгоно, тэр нь Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн агуун болно. 자기를 이 땅에서 낮추고 겸손을 잘 훈련한 사람만이 천국에서 큰 자가 되는 거다. Энэ газар дээр өөрийгөө дорд болгож, өөрийгөө даруй байлгаж байгаа хүн Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн агуун болно гэж байна. 이것도 구원과 영광을 말씀하고 있습니다. Энэ ч гэсэндээ аврал болон алдрыг хэлж байгаа. 고린도전서 3장 11절에 보면 1-р Коринт 3-ын 11-ээс харах юм бол 이 터는 예수 그리스도다 이렇게 말씀했습니다. энэ тавигдсан суур болох Есүс Христ гэж гарч байна. 우리는 우리의 기초 되시는 예수님 위에 집을 건축하는 사람들입니다. Тэгэхээр бид нар тэр суур нь болох Есүс дээр барилга барьж байгаа хүмүүс байна. 구원받을 때 우리는 예수님이란 기초 위에 서게 되는 거예요. Аврагдах үедээ бид нар Есүс гэсэн тэр суурин дээр зогсож байгаа байна. 이제 뭐 하는 거냐? Одоо тэгвэл яах вэ? 우리는 이제 집을 짓는 삶을 사는 거예요. Бид нар одоо барилга барьж байгаа тийм амьдралаар амьдарж байгаа байна. 내가 어떻게 집을 짓느냐에 따라서 더 많은 영광이 있다고 말씀하는 겁니다. Би энэ барилгыг яаж барих вэ гэдгээс шалтгаалan илүү агуу алдрыг хүртэж чадна гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 우리는 구원받고 터 위에 지금 집을 세우는 일을 하고 있는 거예요. Тэгэхээр бид бүхэн аврагдаад тэр суурин дээр барилга барьж байгаа ажлыг хийж байгаа. 또 성경에 대표적인 책이 두 가지 나오죠. Бас одоо Библиэлд төлөөлөл болж байгаа хоёр ном байна. 먼저는 생명책입니다. Эхлээд Амийн ном байгаа. 생명책은 누구의 이름이 기록돼 있어요? Амийн номон дээр хэний нэр байгаа вэ? 그렇죠. 구원받은 사람의 이름이 기록돼 있습니다. Тийм аврагдсан хүмүүсийн нэр бичээтэй байгаа. 또 하나는 말라기에서 3장 16절에 기념책이 있다 그랬습니다. Бас нэг ном нь Малах 3-ын 16-аас харах юм бол дурсгалын ном байгаа гэсэн. 자, 이 기념책에는 뭐가 기록되는 걸까요? Энэ дурсгалын номон дээр юу бичигдэх юм болоо? 뭐가? Юу? 우리가 한 올바른 말, 올바른 행동, 상을 줄 만한 것들을 여기다 다 기록해 놓는 겁니다. Бидний хэлсэн зөв үг, биднээс гарсан зөв үйлс, шагнал хүртэж болох зүйлс энэ номонд бичээтэй байгаа хань. 성경의 핵심의 내용들이 구원받아야 되고 Энэ Библийн гол цум агуулгууд нь гэх юм бол аврагдах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 구원받은 사람은 이제 영광스럽게 쌓아가는 삶을 사는 거라고 아주 명백하게 밝히고 있는 겁니다. Тэгээд аврагдсан хүн бол энэ шагналыг хураах, энэ алдрыг хураах, тийм амьдралаар амьдрах ёстой гэдгийг маш тодорхой хэлж байгаа. 그래서 우리도 이 영광 더 영광이 되는 삶으로 살아야 되는 거예요. Тийм болохоор бид нар энэ алдарт хүрэх, энэ алдрыг бүр илүү ихээр хүртэх тийм амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 그건 해도 되고 안 해도 되는 것이 아닙니다. Эн чин одоо ингэж амьдрч болох, ингэж амьдрахгүй ч байж болох хэрэг биш байна. 하나님은 유일하신 홀로 복되시고 영광스러운 분이라고 말씀하고 있습니다. Бурхан бол цор ганц оршигч нэгэн, ерөөлт нэгэн гэж хэлж байгаа. 그래서 하나님으로부터 모든 신령한 좋은 것들이 내려옵니다. Тийм болохоор Бурханаас бүхий л сүнслэг сайн сайхан зүйлс ерөөл бууж ирдэг. 근데 하나님은 모든 복을 예수님을 통해서 우리에게 베푸시는 거예요. Гэхдээ Бурхан энэ бүхий л ерөөлийг Есүсээр дамжуулаад бид бүхэнд буулгадаг байна. 그래서 어제 그리스도의 풍성에 대해서 배웠죠. Тийм болохоор өчигдөр Христийн тэр яндашгүй баялагын тухаас орсон тийм ээ. 하나님은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 우리에게 주기를 원하시는데 Бурхан хэмжихийн аргагүй тэр Христийн баялагийг, Христийн дүүрлийг бид бүхэнд өгөхийг хүсдэг. 다 예수 그리스도를 통해서입니다. Гэхдээ тэр бүгд нь бүгдээрээ Есүс Христээр дамжиж өгөгддөг. 우리는 예수님의 십자가의 피로 구원받아서 우리도 그 복을 받은 자가 된 거예요. Бид нар Есүс Христийн тэр цусаар, загалмай дээр урсгасан цусаар нь аврагдсанаар тэр ерөөлийг авсан хүмүүс. 그러니까 예수님이 복의 근원이었잖아요. Тийм болохоор Есүс бол ерөөлийн үндэс болсон шүү дээ. 우리는 그 예수님 안에서 복을 받은 사람이 됐습니다. Бид нар тэр Есүс дотор ерөөлийг нь авсан хүмүүс болсон байна. 그럼 내가 누구예요? Тэгвэл би хэн бэ? 내가 누굴까요? Би хэн юм бол? 우리는 복덩어리들이에요. 복덩어리. Бид нар бол бөөн ерөөл байна.
복덩어리라고 생각하고 사세요? Өөрийгөө би бол бөөн ерөөл гэж бодож амьдрдаг уу? 자, 또 인사해 봅시다. Дахиад хажууд 당신은 юундээ 복덩어리입니다. та бол бөөн ерөөл шүү гэд. 당신은 복덩어리입니다. Та бол бөөн ерөөл шүү гэд. 물론 구원받은 그리스도인들은 복을 막 흘리고 다니는 사람인 거예요. За тэгэхээр аврагдсан хүмүүс бол энэ ерөөлийг урсгаад л амьдрдаг хүмүүс байна. 나에게 나오는 사람은 나를 통해서 복을 받게 돼 있잖아요. Тэгэхээр 나에게 오는 사람들은 관계 맺는 사람들은 나와 연결돼서 예수님과 연결되기 때문에 그도 복을 받을 수 있게 되는 겁니다. надтай одоо холбоотой байгаа хүмүүс, надтай уулзаж очирж байгаа хүмүүс энэ Есүс Христийн ерөөлийг надаас ч гэсэндээ авахд хүрж байгаа юм. 그러니까 우리는 현재도 복덩어리가 됐고 Тиймээс бид нар одоо ч гэсэндээ ерөөл бахан тэр чигээрээ 영원한 영광의 삶을 하나님께서 나에게 준비해 주고 계신 겁니다. мөнхийн тэр алдарт амьдралыг Бурхан надад бэлдэж байгаа. 그래서 훌륭한 믿음의 선진들은요. Тийм болохоор тэр мундаг итгэлийн хүмүүс 이 꿈이 아주 명확했던 사람들인 거예요. энэ мөрөөдөл нь бол маш тодорхой байсан хүмүүс. 신약을 대표하는 사람이 누구죠? Шин гэрээг төлөөлж байгаа хүн хэн блэ? 성경의 신약을 대표하는 인물이 누굽니까? Библиэлд шин гэрээг төлөөлж байгаа хүн хэн бэ? 그렇죠, 바울. Тэ Паул. 구약을 대표하는 인물은 누굴까요? Хуучин гэрээг төлөөлж байгаа хүн хэн бол? 예, 성경 5권을 기록한 모세입니다. Библийн 5 номыг бичсэн Мойсе байгаа. 모세는 무엇을 위해서 인생을 걸고 살았을까? Мойсе тэгвэл юун дээр амьдралаа динжин тавиад амьдрсан болоо? 모세는 히브리인으로 태어났습니다. Мойсе бол еврей хүнээр төрсөн. 그런데 히브리인들을 낳으면 죽이니까 강에 띄웠잖아요. Гэхдээ тэр үед еврейчүүдийг одоо алж исэн болохоор одоо тэр одоо голын усанд тавьдаг шүү дээ Мойсег. 그때 건진 그 바로의 공주가 건졌습니다. Гэтэл фараоны одоо гүнж түүнийг авардаг. 그 모세 뜻이 건진받은 자예요, 건진받은. Мойсе гэдэг нэрний утга нь аврагдсан нэгэн гэсэн утгатай. 그런데 모세는 40년 동안 그 애굽의 모든 학문을 다 배웠습니다. Мойсе 40 жилийн хугацаанд 40 жил тэр Египтийн эрдэм мэдлэгт боловсрсан. 그는 지혜로웠기 때문에 왕도 될 수 있는 위치였습니다. Энэ хүн энэ Мойсе үнэхээр ухаалаг нэгэн болсон учраас хаан хүртэл болж чадхал хүн байсан. 세상이 부러워하는 것을 다 얻었어요. Энэ ертөнд дээр атаархаж болох бүх зүйлийг олж авсан. 여러분 모세처럼 성공한 사람이 있어요? Мойсе шиг одоо амжилттай амьдрсан хүн байгаа болов 이 세상에서. энэ дэлхий дээр. 그는 노예의 아들이었잖아요. Уг нь бол боолын хүү байсан шүү дээ. 그런데 그 당시 가장 강한 나라의 가장 높은 위치까지 올라갔습니다. Гэтэл тухайн цаг үеийн хамгийн хүчрхэг улсын хамгийн өндөр байр суурьнд очсон байсан. 그런데 40세 때 모세는 Гэтэл 40 наснда Мойсе 그걸 다 버리기로 결심했어요. тэр бүгдийг нь хаяхаар шийддэг. 왜요? Яагаад вэ? 왜요? Яагаад вэ? 그는 이미 최정상이었거든요. Уг нь бол хамгийн өндөр байр суурьнд байсан шүү дээ. 가장 높은 위치에 있었거든요. Хамгийн өндөрт байсан. 다 부러워했거든요. Бүх хүмүүс түүнд атаархаж байсан. 그보다 높아질 수 없었거든요. Тэр байр суурнаас илүү өндөрт гарах аргагүй байсан. 근데 왜 그는 그 모든 명예와 권세와 재물을 다 버릴 생각을 했을까요? Гэтэл тэр нэгэн яагаад тэр их нэр төр, эрх мэдэл, эд хөрөнгийг хаяхаар шийдсэн юм бол 모세가 미쳤을까요? Мойсе галзуурсан юм болов? 우리 여기 히브리서 11장 24절로 26절 말씀인데요. Еврей 1-ийн 24-аас 26 хүртэл үг байгаа. 같이 읽어봅시다. Хамт уншия. Итгэлээр Мойсе 90 цент хүрээд фараоны охины хүү гэж нэрлэгдэхээсээ татгал зов. Нүглийн цаг зуурын зугаанаас Бурхны хүмүүсийн хамт ад үзэгдсэн нь дээр гэдгийг тэр сонгосон юм. Христийн төлөө буруутгагдах нь Египтийн эрдэнсээс агуу их баялаг мөн гэж тэр үзжээ. Учир нь тэр шагналыг харж байлаа. 그는 우리가 보통 세상 사람이 바라는 가장 중요한 건 세 가지를 다 버렸습니다. За тэгэхээр бидний бодож байгаагаар
Одоо энэ ертөнцийн хүмүүсийн хүсэж мөрөөддөг хамгийн том 3 зүйлийг Мосе хаягсан байгаа. 첫 번째는 명예죠. Эхнийх нь болохоор нэр төр. 그는 왕가의 자식이 된 거예요. Хааны хүү болсон шүү дээ. 두 번째는 쾌락입니다. Хоёр дахь нь зугаа цэнгэл. 그가 누리고 싶은 모든 쾌락을 그는 얼마든지 누려도 누가 뭐라고 안 했습니다. Уг нь эдэлж хэрглэж болох ямар ч зугаа цэнгэлийг эдэлж хэрэглээд амьдэрсэн ч хэн ч түүнд юу ч хэлж чадахгүй байх байсан. 애굽의 보물들이 다 자기 거예요. Египтийн тэр бүх эрдэнэс өөрийнх нь. 왕자니까요. Хан хүү болохоор. 근데 이걸 왜 버렸어요? Гэтэл үүнийг яагаад хайсан бэ? 왜 버렸어요? Яагаад хайсан бэ? 뭐라고 말씀하고 계세요? Юу гэж хэлж байна? 예, 그는 상주심을 바라봤기 때문입니다. Тэр шагналыг харж байсан болохоор байгаа. 모세는 계산을 해본 거예요. Мосе бодож үзсэн байна. 내가 이대로 살면 앞으로 그때가 많이 살면 80년이니까 왕으로 한 40년 잘해봤자 그렇게 살 거라는 걸 알았습니다. За би энэ чигээрээ ингээл амьдраад явах юм бол за тухайн үеийн дундаж наслалт 80 байсан гэж бодох юм бол за би цаашдаа нэг 40 жил л энэ хааны ордонд хаанчлаад амьдрч чадах юм байна. 그것이 진짜 가치가 있을까? Тэр нь яг жинхэнэ үн цэнтэй амьдрал юм болов. 모세는 영원한 가치에 대해서 생각한 겁니다. Мосе мөнхөд байх тэр үн цэнтэй зүйлийг бодсон байна. 나에게 남은 앞으로의 40년을 Надад одоо цаашид үлдсэн байгаа 40 жил. 나는 무엇에 투자하고 가장 귀한 삶을 살 것인가? Би юунд хөрөнгө оруулж юу хамгийн их үнэтэй хэрэгтэй гэж бодоод амьдрах вэ? 그래서 자기 인생을 하나님께 바치기로 한 겁니다. Тэгээд өөрийнхөө амьдралыг бурханд өргөхөөр шийддэг. 사람들이 가장 원하는 모든 것을 송두리째 버리면서요. Хүмүүсийн хамгийн ихээр олж авахыг хүсэж мөрөөддөг тийм зүйлсийг бүгдийг орхин байрна. 왜냐하면 하나님 주실 상은 상상할 수 없기 때문에 그런 거예요. Яагаад вэ гэвэл бурхны өгөх тэрхүү шагнал нь төсөөлхийн аргагүй агуу учраас. 모세는 40년의 왕의 삶이 아니라 영원한 왕의 삶을 위해서 자기 인생을 건 겁니다. Мосе 40 жилийн хааны амьдралаас илүү мөнхөд байх хааны амьдралын төлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулсан байна. 모세는 가장 지혜로운 사람이었던 거예요. Мосе бол хамгийн ухаалаг хүн байсан. 우리는요. Бид тэгвэл. 우리는 모세보다는 별거 없잖아요. За бид одоо Мосегоос илүү их юмтай хүмүүс биш шүү дээ. 모세가 버리기 쉬워요? 우리가 버리기 더 쉬워요? Мосе энэ бүгдээ хаяхад амархан байх болов бид нар өөртөө байгаа зүйлсээ хаяхад амархан байх болов. 우리가 쉽잖아. 우리 버릴 거 별로 없잖아. Бидний хувьд амархан шүү дээ. Бидэнд байгаа гэх юм байхгүй. 그리고 내 인생을 주님 앞에 모세처럼 거는 겁니다. Тэгэд би өөрийнхөө амьдралыг эзний өмнө Мосе шиг өргөх, зориулах. 그 사람은 축복의 인생이 되는 겁니다. Тэр хүний амьдрал ёроол хүртэх амьдрал болж байгаа. 여러분 혹시 일론 머스크가 나를 찾아왔어요. За, Илон Маск над дээр хурж ирлээ. 이렇게 얘기하는 거예요. Тэгээд ингэж хэлж байна. 나한테 있는 거 다 투자하고 За, надад байгаа юм, өөртөө байгаа бүх зүйлээ одоо хөрөнгө оруулцгаа. 당신에게 있는 돈 다 투자해가지고 Өөртөө байгаа бүх мөнгөө хөрөнгө оруулч. 이걸 가지고 장사를 하자. Тэгээд үүгээр чинь ингээд нэг 8 эрхэлье. 그리고 번 거의 소득의 절반씩 나누자 그랬어요. За тэгээд одоо нийт ашгаа 50-50% хувааж авъя. 할 거예요, 안 할 거예요? Та бүхэн оролцохгүй юу? 안 하나? Оролцохгүй юу? 여러분 우리 돈도 없잖아요, 별로. Бидэнд нэг их мөнгө байхгүй шүү дээ. 예. 일론 머스크는 수백 조를 가지고 있잖아요. Илон Маск бол үнэхээр их хөрөнгөтэй шүү дээ. 그런데 같이 투자해가지고 버는 건 반반씩 나누자면 이거 완전 횡재한 거잖아요. Гэтэл би өөртөө байгаа бүх зүйлээ, өөртөө байгаа бүх мөнгөө хөрөнгө оруулчаад за тэгээд ашигын 50% нь хүртэн гэвэл эн чинь надад бол үнэхээр том ад завшаан биз дээ. 자, 하나님이 나에게 지금 그렇게 제안하고 계시는 거예요. Бурхан надад одоо тийм санал тавьж байгаа. 네 모든 걸 나한테 걸어봐라. Чи бүх зүйлээ над дээр дэнжин тавьчих. 내가 너의 인생을 완전히 새롭게 해주겠다. Би чиний амьдралыг үнэхээр бүрэн гүйцэд шинчилж өгье. 모세는 그 하나님의 마음을 알게 된 겁니다. Мосе тэр бурхны сэтгэлийг мэдсэн байна. 그래서 그는 인생의 후반전을 전혀 새로운 삶으로 살 수 있게 된 겁니다. Тиймээс амьдралынхаа
одоо сүүлийн хагас жил сүүлийн одоо хугацааг бүгдийг нь бурхан зориулж амьдарсан. 바울은 어떨까요? Паул ямар байсан бэ? 바울은 신약을 대표하는 인물인데 Паул бол одоо шинэ гэрээг төлөөлж байгаа хүн. 바울도 아주 부잣집 가문에 태어났습니다. Паул ч гэсэндээ үнэхээр баян чинээлэг айлын одоо хүүхэд байсан. 가말리엘 지파 우리 시대로 말하면은 몽골이면 모이스 나온 거예요. 그리고 자. 최고의 그 학자한테 박사학위까지 다 받은 겁니다. Одоо монголоор ярих юм бол за одоо Мойсег төгссөн хамгийн сайн хамгийн одоо нэр хүндтэй докторийн шав байсан. 가장 잘 나가는 사람이었습니다. хамгийн сайн явж исэн, амжилттай амьдарч исэн тийм хүн. 그런데 그가 구원받고 나서는요. Гэтэл тэр аврагдаад 그는 그 모든 것의 가치가 별로 없다는 걸 알게 됐습니다. тэр бүх зүйлд нь нэх үнц нь байхгүй байна гэдгийг ухаарсан байна. 그는 이렇게 인생을 걸었습니다. Тэгээд амьдралдаа ийм дэнжин тавьсан. 우리 빌립보서 3장 7절 8절 같이 읽어보겠습니다. Филиппой 3-ын 7-8-ыг хамт уншия. Гэвч миний хувьд ололт байсан болгоныг би Христийн төлөө хохирол болгон тооцдог. Тэрч байтугай би Христ Есүс эзнээ танин мэдхийн хосгүй давуу талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үздэг. Би түүний төлөө бүх талаар хохирол амсаж тэдгээрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд бөгөөд. 예수님을 알고 예수님을 닮아가는 것보다도 가치 있는 것은 전혀 없다는 걸 알았습니다. Есүсийг таньж мэдэх, Есүсийг дуурайгаад явхаас илүү үн цэнтэй зүйл байхгүй байна гэдгийг ухаарсан байна. 그 가치가 너무 차이가 나는 거예요. Энэ үн цэн нь дэндүү их ялгаатай байсан байна. 그렇다면 그는 자기 인생을 모든 것을 잃어버릴지라도 그리스도를 더 알아가고 그리스도를 배우고 그리스도를 닮아가는 것이 자기 인생의 최고의 중요한 문제라는 것을 깊이 알았습니다. Тийм болохоор өөрийнхөө амьдралын бүх зүйлийг хохирол болгон тооцоод бүхнийг алдаж исэн ч энэ Христ эзнээ танин мэдхийн тулд энэ Христ эзнээ дуурайхын тулд түүний төлөө бүх амьдралаа зориулж амьдарсан. 왜 이것이 가장 중요하다는 걸 알았을까요? Яагаад энэ нь хамгийн чухал гэдгийг ухаарсан бол 그 답이 14절에 나옵니다. тэр хариулт нь 14 дээр гарч байгаа. 14절 같이 읽어봅시다. 14-ыг хамт уншия. Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө барай өөд урагшилдаг. 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라. Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө барай өөд урагшилдаг. 예수님을 닮아가는 삶을 살아가는 것이 Есүсийг дуурайгаад амьдрах амьдрал, 예수님을 알아가는 것이 Есүсийг таньж мэдээд явах 최고로 영광스러운 삶이라는 것을 사도 바울은 아주 명확하게 알고 있었던 거예요. энэ нь хамгийн том одоо алтар сууд хүргэх амьдрал юм байна гэдгийг Элч Паул ухаарсан байх нь. 영원한 것을 위해서 그들은 인생 전체를 건 사람들입니다. Энэ хүмүүс бол мөнхийн зүйлийн төлөө өөрсдийнхөө амьдралыг дэнжин тавьж амьдрсан хүмүүс. 그럼 우리는 뭘 걸어야 되겠냐고. Тэгвэл бид бүхэн юуг тавих ёстой юм болоо? 내 인생을 하나님께 걸어야 되는 겁니다. өөрийнхөө амьдралыг бурханд дэнжин тавих хэрэгтэй. 그것이 가장 지혜로운 그리스도인들인 거예요. Тэр бол хамгийн ухаалаг, хамгийн мэрэгэн Христэд итгэгч байх нь. 예수님이 이런 말씀도 하셨죠. Есүс ингэж хэлж байсан. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말고 보물을 하늘에 쌓아두라. Газар дээр өөрсдөдөө эд баялаг буухураа. Харин өөрсдөдөө эд баялагийг тэнгэрт хураа. 우리는 하늘에 영광과 상을 쌓는 사람들인 겁니다. Бид бүхэн тэнгэрт тэр алдар болон шагналыг хурааж байгаа хүмүүс. 왜냐하면 우리는 하나님 앞에 서면 심판받을 겁니다. Яагаад вэ гэвэл бид нар бурхны өмнө очиод зогсох юм бол шүүлтэд орно. 하나님은 나 심판한다는 거 아세요? Бурхан намайг шүүнэ гэдгийг мэдж байгаа юу? 구원 안 받은 사람만 심판하는 게 아니라 구원 받은 사람도 심판하십니다. Аврагдаагүй хүмүүсийг л бурхан шүүх хэрэг биш. Намайг ч гэсэндээ биднийг ч гэсэндээ шүүн. 디모데 후서 4장 1절에 2-р Тимот 4-ийн 1 дээр 우리 같이 읽어봅시다. хамт уншия. Би бурхны өмнө мөн үзэгдэлт ба хаанчлалдаа амьд ба үхэгсдийг шүүх Христ Есүсийн оршихуйд чамд чухалчлан захий. 여기 산자는 구원 받은 사람이죠. Энд гарч байгаа амьд гэж байгаа нь аврагдсан хүмүүс байгаа. 죽은 자는 구원받지 못한 사람입니다. Үхэгсэд гэж байгаа нь аврагдаагүй хүмүүсийг хэлж байгаа. 하나님은 산자도 심판하시고
죽은 자도 심판하시는 분이죠. Бурхан бол амьд байгсдийгч шүүх нэгэн, за мөн үхэгсдийгч шүүх нэгэн бахна. 그러니까 나도 심판대 앞에 서는 거예요. Тэгвэл би энэ шүүлтийн өмнө ч гэсэндээ зогсно. 그래서 고린도 후서 5장 10절에 이렇게 말씀했습니다. Тиймээс 2 дугаар Коринт 5:10 дээр ингэж хэлсэн байгаа. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Учир нь бид бүгдээрээ Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирэх ёстой бөгөөд биеэрээ үйлдсэн сайн эсвэл муу бүхнийхээ төлөө хүн бүр хариугаа авах болно. 우리는 다 구원받은 그리스도인들은 다 그리스도의 심판대 앞에 선다는 겁니다. Бид нар бүгдээрээ аврагдсан хүмүүс бүгд Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирж зогсноо гэж байгаа. 그러니까 심판의 내용은 달라요. Харин шүүлтийн утга нь бол өөр. 마태복음 25장에 예수님이 이렇게 말씀했습니다. Матай 25 дээр Есүс ингэж хэлсэн. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Бүх үндэстэн өмнө нь цуглаж, хончин хойноо ямаанаас тусгаарладаг шиг тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад хойноо баруун ямааг зүүн талдаа байлгана. 자, 여기 양과 염소가 나오죠. Энд хонь ямаа гарч байна. 양은 뭐예요? Хонь нь юу вэ? 그래, 구원받은 사람들입니다. Тэг аврагдсан. 염소는요? Ямаа нь 그래, 구원받지 못한 사람입니다. тэг аврагдаагүй хүмүүс. 그래서 분별해서 심판하는 거예요. Тийм болохоор ингэж тусгаарлаад ялгаад шүүнэ гэж байгаа. 자, 그러면은 우리에게는 무슨 심판이 있다고요? Тэгвэл бидэнд ямар шүүлт байгааг нь вэ? 갑자기 또 말을 안 해요. Бас ягаад гинт ярихаа 우리에게 무슨 болчих вэ? 심판이 있어요? Бидэнд ямар шүүлт байгаа вэ? 그렇죠. 그리스도인의 심판대가 있어요. Христийн шүүх сэнти байгаа. 여기는 뭘 심판하는 거죠? Энд тэгвэл юуг шүүх юм болоо? 네, 상과 영광의 크기를 심판하는 겁니다. Шагнал ба хүртэх алдрыг оноох. 얼마나 더 상을 받을지, Би хэр зэрэг их шагнал авах вэ? 얼마나 더 영광을 얻을지를 재판하는 거예요. Би хэр том алдрыг хүртэх вэ? Үүнийг тогтоох шүүх бахна. 왜요? 이건 가장 중요한 문제인 거예요. Энэ бол хамгийн чухал асуудал. 그래서 이 재판이 열리는 겁니다. Тийм болохоор ийм шүүх байна. 자, 죽은 자의 심판대는 뭐죠? За үхэгсдийн шүүлт нь юу вэ? 요한계시록 20장에 나오는 백보자 심판대입니다. Илчлэл 20 дээр гарч байгаа цагаан сэнтийн шүүлт байгаа. 여기 뭘 심판하죠? Энэ юуг шүүх вэ? 네, 형벌의 크기를 심판하는 겁니다. Шийтгэлийн хэмжээг шүүх нь байна. 그러니까 우리도 심판을 받는 거예요. За тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ энэ шүүлтийг авна. 내가 받을 상과 영광은 공짜가 아닙니다. Миний хүртэх энэ шагнал болон алдар үнгүүгээр өгөгдөх юм биш байна. 그래서 요한계시록 22장 12절에 Тиймээс Илчлэл 22-ийн 12 дээр 같이 읽어보겠습니다. хамт уншия. Харагтун би удахгүй ирнэ. Хүн бүрд үйлцнийхэн дагуу буцаан төлөх шагнал минь надтай хамт байгаа. 자, 일한 대로 상 주신다 그랬어요. Үйлцнийхэн дагуу шагнана гэж байгаа. 내가 얼마나 일했냐에 따라서 Би хэр зэрэг ихийг үйлцсэн бэ гэдгээс шалтгаалan 하나님은 상 주시는 분이다. Бурхан шагнах нэгэн байна. 일한 만큼 상 주시는 것은 아닙니다. Тэгэхээр үйлцэн хэмжээнд нь л шагнах хэрэг биш. 일한 것에 곱하기 수천 수만 배에서 상을 주실 거예요. Үйлцнээс нь хэдэн мянга, хэдэн 10,000 дахин шагнах Бурхан байна. 그래서 오늘 이제 온전한 상을 얻어야 되는데 Тийм болохоор бид нар одоо энэ бүрэн дүүрэн шагналыг хүртэх ёстой хүмүүс. 우리는 영광을 얻기 위해서, Бид нар энэ алдрыг хүртэхийн тулд, 이 상을 얻기 위해서 энэ шагналыг авахын тулд 우리는 살고 있어요. бид амьдарч байгаа. 맞죠? Тийм биз дээ? 그럼 우리가 거기다 모세와 바울처럼 인생을 걸어야 되는 거예요. Тийм бол бид нар үүн дээр л Мосе болон Паул шиг өөрийнхөө амьдралыг дэнжинд авах ёстой. 그럼 어떻게 하면 상을 잃지 않고 온전한 상을 쌓을 것인가? Тэгвэл би яавал шагналаа алдалгүй энэ бүрэн дүүрэн шагналыг авах юм болоо? 지금부터가 중요해요. Одооноос чухал. 자, 우리 고린도전서 3장을 찾아보겠습니다. 1-р Коринт 3-аас харцгаая. 고린도전서 3장 1-р Коринт 3 10절 11절을 읽어드리겠습니다. 10-11-ийг уншиж өгье. Надад өгөгдсөн Бурхны нэгүслийн дагуу би мэрэгэн барилгачин мэт суур тавьсан бөгөөд
өөр нэгэн түүн дээр барьж байна. Гэхдээ түүн дээр яаж барихаа хүн бүр анхаараг. Учир нь тавигдсан суурь болох Есүс Христээс өөр суурийг хэн ч тавьж чадахгүй. 예수님을 터로 해서 집을 짓는 거니까 구원 받은 사람만 해당한다는 걸 알 수 있죠. Есүсийг эхлээд суурь болгочоод түүний дээрээс барилга барьж байгаа болохоор аврагдсан хүний л чадах зүйл байна. 자, 이제 우리는 집을 짓는 거예요. Бид нар одоо барилга барьж байна. 자, 우리 여기서 물어볼 거니까 정신 바짝 차리고 읽어야 돼요. Одоо эндээс бас асуух болохоор та бүхэн анхааралтай уншин штэ. 우리 12절부터 12-оос 15절까지 같이 읽어보겠습니다. 15 хүртэл хамтдаа уншия. Хэрв хэн нэгэн энэ суурин дээр алт, мөнгө, эрдэнийн чулуу, мод, өвс болон сүрлээр барьвал ажил болгоно нь илэрхий болно. Учир нь мөнөөх өдөр үүнийг харуулна. Юу гэвээс энэ нь галаар илчлэгдэх ба гал нь хүн бүрийн ажлын чанарыг шалгах болно. Хэрв хэн нэгний үүн дээр барьсан ажил нь үлдвэл тэрээр шагналаа хүлээн авна. Хэрв хэн нэгний ажил шатвал тэрээр хохирол амсна. Тэр өөрөө харин гал дундуур гарсан мэт байхч аврагдана. 자, 이제 상을 얻으려면 За одоо тэгвэл энэ шагналыг би хүртъя гэвэл 보니까 뭐가 중요해요? бидэнд юу чухал вэ? 뭐가 중요해요? Юу чухал вэ? 자, 첫 번째, Эхнийх нь 열심히 산다. хичээнгүйлэн амьдрах. 두 번째, Хоёр дахь нь 죽도록 산다. үхэн өгтлөл амьдрах. 세 번째, Гурав дахь нь 재료가 중요하다. материал нь чухал. 몇 번째예요? Хэдх нь вэ? 그렇죠. Тэ. 여러분, 열심히 헌신적으로 사는 게 중요한 것이 아니고 Тэгэхээр 재료가 중요해요. хичээл зүтгэлтэй өөрийнхөө биеийг зориулаад амьдрахаас илүү материал нь чухал байгаа. 여러분, 이거는 굉장히 중요한 문제입니다. Энэ бол үнэхээр чухал асуудал. 우린 청년 때 뭔가 열정적으로 열심히 사는 것이 그것도 중요합니다. Бидний залуу насн дээр байгаа учраас хичээнгүйлэн зүтгэлтэй халуун сэтгэлийг өөрчлөөд амьдрах нь за яах вэ чухал л да. 그러나 아무리 열심히 살아도 Гэхдээ хичнээн зүтгэлтэй хичээнгүү амьдралаач 재료를 잘못 쓰면 다 타버리는 거예요. буруу материал ашигласан байх юм бол бүгд шатах нь байна. 이 공력은 내가 했던 일들을 말하는 거잖아요. Яагаад вэ? Энэ хичээл зүтгэл гэж байгаа нь миний хийсэн бүх үйлс тийм ээ. 나는 열심히 살았는데 Би уг нь хичээнгүйлэн амьдрсан 여러분 상이 없을 수도 있어요. гэтэл 별로 шагнал байхгүй ч байх боломжтой нээх их. 재료가 중요해요. 재료가. Энэ барилгын материал нь чухал байна. 자, 그러면은 이 재료가 두 개로 분리돼 있죠. Тэгвэл энэ барилгын материалыг нь хоёр төрөлд ангилсан байна тийм ээ. 금은 보석이 있고 За алт мөн эрдэнийн чулуу байна. 그리고 나무하고 풀하고 집이 있고 Бас мод өвс сүрэл байна. 이 불이 지나간다는 것은 지옥 가는 것이 아닙니다. Энэ галаар шалгана гэж байгаа нь там руу явна гэсэн үг биш. 내가 했던 일을 시험하는 거예요. Миний хийсэн ажлыг шалгах нь байна. 나무나 풀이나 집은 다 탈 수밖에 없는 재료잖아요. Мод өвс сүрэл гэх юм бол галаар шалгах юм бол бүгд шатаад алга болох материал тийм ээ. 중요한 것은 재료입니다. Чухал зүйл нь энэ материал нь. 그러면 금은 뭐고 은은 뭐고 보석은 뭘까? За тийм бол энэ гарч байгаа алт, мөнгө, эрдэнийн чулуу гэдэг байгаа нь юу хэлж байгаа юм болоо? 나무와 풀과 집은 무엇일까? Бас энд гарч байгаа мод, өвс, сүрэл гэдэг байгаа нь юу хэлж байгаа юм бол? 이제 그게 중요하잖아요. Эдгээр бас чухал тийм ээ. 나무는 뭘 것 같아요? Мод нь юу юм шиг байна? 나무는 뭘까요? Мод нь юу бол? 우리 마태복음 6장을 찾아보겠습니다. Матай 6-аас харцгаая. 마태복음 6장 Матай 6. 6장 1절부터 1절을 한번 같이 읽어봅시다. 6-гийн 1-ийг хамтдаа уншийе. Та нар бусдад харуулах гэж хүмүүсийн өмнө зөвийг үлдэхээс сэрэмжлэхтэн эстэгвээс тэнгэр дэх эцгээс чинь та нарт шагнал олдохгүй.
여기 사람에게 보이려고 하는 것은 상을 못 얻는다 이렇게 돼 있죠. Эндээс харах юм бол та нар бусдад харуулах гэж явах юм бол шагнал олдохгүй гэж байгаа. 2절에 보면 Хоёр дээрээс харвал 열심히 구제를 했어요. за үнэхээр зүтгэлтэй хичээнгүйлэн өглөг өгсөн 잘했어요. үнэхээр сайн байсан тэр тал дээр. 근데 하나님 앞에서는 상을 못 받는다고 돼 있잖아요. Гэтэл бурхны өмнө шагнал авч чадахгүй гэдгийг хэлж байгаа. 왜 못 받았죠? Яагаад авч чадаагүй вэ? 왜요? Saram에게. Яагаад? 네, 사람에게 보이려. Тий, бусдад харуулах гэсэн байна. 동기가 중요한 거예요. Тэгэхээр энэ учир шалтгаан нь чухал. 내가 사람에게 보이려고 하는 것은 우리는 몰라요. За, хүмүүст харуулахын тулд хийж байгаа зүйлсийг бид нар бол мэдэхгүй. 저는 우리 통역사 보면은 너무 잘생겼어. За, би орчуулагч харах юм бол их царайлаг байна. 뭔가 열심히 잘할 것 같아. Үнэхээр хичээнгүй сайн байх юм шиг байна. 그런데 되게 성실해 보니까. Их одоо зүтгэлтэй харагдаж байгаа. 그렇게 보이죠? Тэгж харагдаж байгаа үстэй. 그런데 하나님이 어떻게 보느냐는 다른 문제인 거예요. Гэхдээ бурхан бас яаж харж байгаа бол гэдэг нь өөр асуудал. 그죠? Тийм үстэй. 하나님은 마음의 동기를 보고 계셔요. Бурхан энэ яг сэтгэл дотор байгаа тэр учир шалтгааныг нь харж байгаа. 예를 들어 우리 형제님이요. 지금 막 열심히 통역을 해. Энэ ах одоо хичээнгүйлэн сайн орчуулга хийж байна. 귀한 일을 하고 있잖아요. Үнэхээр чухал ажил хийж байгаа тийм ээ. 근데 동기가 저한테 칭찬받고 싶어서 지금 하고 있어. Гэтэл шалтгаан нь надад магтуулахын тулд хийж ийлээ. 상 되겠어요? 안 되겠어요? Энд тэгвэл шагнал хүртэх зүйл үү, хүртэхэргүй зүйл үү? 열심히 똑같이 했는데도 상이 안 된다니까요. Уг нь яг адилхан хичээл зүтгэлтэй л байгаад байгаа. Гэхдээ шагнал болохгүй байна. 하나님은 그 마음의 동기를 보시는 거예요. Тэгэхээр бурхан сэтгэлдээ яг ямар шалтгааны улмаас хийж байна. Түүнийг нь харж байгаа. 나무는 멀리서 잘 보입니다. Мод бол холоос сайн харагдана. 나무로 집 지을 때 멋지게 지어져 있죠. Модоор барилга байшин барих юм бол гоё харагдана. 정말 잘 지은 것처럼 보입니다. Үнэхээр сайн барьсан юм шиг харагдана. 사람 볼 때 그런 거예요. Хүнийг харахад бол тийм харагдана. 그러나 하나님 보실 때는 Харин бурханыг харахад 사람에게 칭찬받고 사람에게 인정받으려는 동기 그 자체가 바로 나무를 말하는 거예요. хүнээр магтуулах гэж, хүнд хүлээн зөвшөөрөгдөх гэж одоо хичээл зүтгэлтэй байгаа нь эн чинь модоор барьж байгаа явдал байна. 예. 그것은 다 불타버립니다. Энэ зүйл бол бүгд шатах зүйл. 우리의 모든 동기는 하나님의 은혜와 사랑이어야 되는 거죠. Тэгэхээр бидний энэ амьдралын бүх учир шалтгаан нь бурхны тэр нэгүсэл болон хайрын улмаас л байх хэвээр. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할까? Надад хандсан бүх өгөөмөр хишгийнхэн төлөө би эзэнд юуг буцаах вэ? 하나님의 그 사랑과 은혜에 감동돼서 하는 것은 재료가 좋기 때문에 남습니다. Бурхны тэр хайр болон нэгүсэлд нь миний сэтгэл хөдлөж амьдарж байгаа бол би сайн материалаар барьж байгаа явдал ах. 그 5절에 보면 5 дээрээс харах юм бол 너희가 기도할 때 위식하는 자와 같이 되지 말라. залбирахтаа хоёр нүрт нүчиг бүү бай. 저희는 사람에게 보이려고 기도한다. Учир нь тэд хүмүүст харагдахын тулд залбирдаг. 그리고 기도 정말 중요하잖아요. Залбирал үнэхээр чухал зүйл үстэй. 열심히 기도를 잘했어요. Үнэхээр хичээнгүйлэн сайн залбирдаг байлаа. 근데 사람에게 보이려고 했어요. Гэхдээ хүнд харагдахын тулд 상이 안 돼요. шагнал болохгүй. 이해가죠? Ойлгож байгаа үстэй. 이제 이걸 알았어요. За үүнийг би одоо мэдлээ. 이제 이런 경우는 어떨까요? Тэгвэл ийм тохиолдолд яах вэ? 우리 통역사 형제님이요. За манай орчуулагч 저한테 잘 보고 싶은 마음도 50%. надад бас сайн харагдахыг хүссэн сэтгэл нь 50% байна. 하나님의 은혜와 사랑에 감동된 마음도 50%. Бурхны нэгүсэл болон хайранд бас одоо сэтгэл нь хөтлөгдөж байгаа нь 50% байна. 그렇게 죽도록 했어요. Одоо тэгсэн ч өхөн өглөө явлаа ийм сэтгэлээр. 남을까요? 안 남을까요? Энэ үлдэх болов үлдэхгүй болов? 상이 남을까요? 안 남을까요? Үүнд шагнал байх болов байхгүй болов? 이제 헷갈리고 있어요, 이제 지금. Одоо яхаа битгий болж байна тийм ээ? 상이 남는다, 무슨 남는다. Үүнд шагнал байгаа гэж байгаа. 자, 안 남는다. Шагнал байхгүй гэж байгаа. 야, 안 남는다가 맞네요. Шагнал байхгүй гэж байгаа нь олон байна тийм 또 ээ? 손 안 든 분들은 뭐예요? Өргөөг нь одоо юу юм? 답은 뭘까요? Хариулт нь юу бол? 상이 남습니다. Шагнал байна. 몇 퍼센트 남을까요? Хэдэн хувийн шагнал байх вэ? 그렇죠. 50%가 남는 거예요. Тий, 50% шагнал хүртэх нь байна. 사람에게 보이려고 한 동기로 한
그 노력은 절반이 사라지는 거예요. Тэгэхээр хүнд харагдахын тулд тийм учир шалтгааны улмаас гаргасан зүтгэл 50%-ийг нь алчж байгаа явдал байна. 그러니까 우리는 그게 섞여 있을 수가 있어요. Тийм болохоор бид нар ингээд холилдсон явж явах боломжтой. 우리도 사람에게 칭찬받고 싶거든요. Бид нар яагаад вэ? Хүнд бас сайн харагдахыг магтуулахыг хүсдэг л үсттэй. 그러나 하나님의 은혜와 사랑에 대한 동기를 가지고 하려고 이렇게 많이 변화되어 가야 돼요. Гэхдээ бурхны нэгүсэл болон хайранд миний сэтгэл хөдлөгдөж үүний улмаас одоо их сайн явдаг байх хэрэгтэй. 자, 두 번째는 풀이죠. Хоёр дахь нь өвс тийм ээ. 풀은 또 뭘까요? Өвс нь юу юм бол? 우리 이사야 40장을 찾아보겠습니다. Исая 40-өөс харъя. 이사야 40장 Исая 40. (40장) 7절 8절입니다. 47:8. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Эзний амьсгал дээрээс нь нүлээвээс өвс хатдаг, цэцэг ганддаг, өргөн түмэн гихч өвс мэт юм. Өвс хатдаг, цэцэг ганддаг. Бидний бурхны үг мөнхөд тогтно. 예. 이 백성은 실로 풀이다 그랬죠. Тэгэхээр энэ ард түмэн өргөн түмэн гихч өвс мэт юм аа гэж байгааз. 이 당시에 이스라엘 민족이요. 감정에 따라 신앙생활을 한 겁니다. Тухайн цаг үеийн Израилийн ард түмэн өөрсдийн сэтгэл хөдлөлөөр итгэлийн амьдралаар амьдарсан. 하나님의 은혜와 사랑에 깊이 기초한 것이 아니고 Бурхны нэгүсэл болон хайранд суйрлагдаад үндэслэгдээд амьдарсан юм биш. 막 또하게 하자 그러니까 막 같이 껴가지고 뭐 그냥 해보는 거예요. Тухайн цаг үед сэтгэл хөдлөл нь ямар вэ? Яг түүнийхээ л дагуу ингээ гэвэл ингээл, тгий гэвэл тэгэл явсан. 뭐 건물주점이고 막 혈기를 가지고 막 열심히 막 죽도록 해요. За барилга барыг гэх юм бол бүр омог зоргоороо бариад 기분 내 가지고 하는 사람도 있어요. энэ сэтгэл санааны байдлаа дагаж хөдөлдөг хүмүүс бий. 근데 풀은 환란이 오면 말라버리잖아요. Гэхдээ өвс зовлон ирэх юм бол тэгэл хатаад хорч идэг. 우리 감정으로 하는 것은요 오래 가지 못합니다. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлөөр хийж байгаа зүйл бол удаан явдаггүй. 나는 정말 하나님의 은혜와 사랑의 기초에서 봉사를 하고 있을까? Би бурхны нэгүсэл болон хайранд үндэслэгдээд үйлчилж гин үү? 아니면은 하나님의 은혜와 사랑의 기초에서 하고 있을까? Альсвал бурхны нэгүсэл болон хайраар явж гин үү? 우리 청년 때는 감정적으로 신앙생활하기가 쉬운 때입니다. Бид нар энэ залуу наснда өөрийн сэтгэл хөдлөлөөр итгэлээр амьдрах нь амархан байгаад байдаг. 그거는 사라집니다. Тэр бол алга болно. 왜요? Ягаад? 내 자신의 힘과 열정의 동기에서 했기 때문입니다. Би өөрийнхөө энэ өөрийн хүч болон өөрийнхөө халуун сэтгэлээр л хийсэн болохоор 하나님의 말씀과 하나님의 은혜와 사랑에 기초한 것이 아니면 풀입니다. бурхны үг, за бурхны хайр болон нэгүслэр л одоо биш бол тэдгээр бүх зүйл өвс байна. 그러면 집은 뭘까요? 집. Тэгвэл сүрэл гэдэг нь юу юм бол? 이 지푸라기는 성경에 항상 죄의 모습으로 말씀하고 있습니다. Сүрэл гэдэг нь Библиэлдээс харах юм бол гим нүглийн дүр төрхийг гэлж байгаа. 죄를 버리지 않고 신앙생활하는 것은 헛되다는 거예요. Гим нүглийг хаяггүйгээр итгэлийн амьдралаар амьдарж байгаа нь тэр амьдрал хоосон гэж байгаа. 우리도 이 문제는 중요한 겁니다. Бидэнд энэ асуудал бас их чухал. 우리 세상과 교회 양다리 걸치고 신앙생활하면요. Энэ ертөнц болон чуулган дээр аль аль дээр нэг хөлөө тавьсан амьдарж илаа. 하나님 보시기에 부정합니다. Бурхныг харахад эн чинь жигших зүйл. 야고보서 4장 4절에 보면 Яков 4:4-өөс харах юм бол 가늠하는 여자들이요. завхаа эмсээ 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느냐. ертөнцийн сүжлэх нь Бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг мэдээ. 세상을 사랑하는 거예요. Энэ ертөнцийг хайрлах. 그것이 하나님 보시기에 간음이라는 겁니다. Энэ нь Бурхныг харахад Бурхны мэлмид бол завхаарл гэж байгаа. 나는 정말 주님만을 사랑하는 마음을 가지고 신앙생활하는 걸까? Би зөвхөн эзнийг л хайрлаж байгаа сэтгэлээр итгэлийн амьдралаар амьдарж гин үү? 세상 사람들이 사랑하고 좋아하는 그런 육신적인 것도 내가 그것도 좋아하는 마음을 가지고 살아가는 걸까? Альсвал ертөнцийн хүмүүсийн хайрлаж дурлж байгаа тийм зүйлд ч гэсэндээ би сэтгэл зүрхээ зориулаад тийм зүйлд нь дурлаад амьдарж гин үү? 우리는 그걸 따져봐야 돼요.
Үүнийг бид нар тооцож үзэх хэрэгтэй. 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다 그랬습니다. Махбодын бодол санаа бурхны эсрэг дайсагнал гэж байгаа. 이거 정말 내 육신에서 나온 건지 내 영의 생각에서 나온 건지를 분별해 봐야 되는 거예요. Тэгэхээр энэ бодол санаа миний махбодоос гарч ирж гин үү? Аль эсвэл сүнсний бодол санаа юу гэдгийг би ялгаж салгаж ойлгодог байх хэрэгтэй. 이런 동기를 가지고 하는 신앙생활은 상을 다 잃어버리는 겁니다. Тэгэхээр би ийм учир шалтгаанаар амьдрж байгаа бол шагналаа алдаж байгаа хэрэг. 멋지게 했고 열심히 했고 잘해 보였는데 Үнэхээр би гайхалтай хийж харагдсан. Үнэхээр би сайн хийж зүтгэлтэй хийсэн юм шиг харагдсан. 하나님 앞에 갔을 땐 상이 없어요. Тэгэхээр бурхны өмнө очсон чинь тэр зүйлд шагнал алга. 얼마나 불행한 일이에요. Тэгвэл тэр одоо ямар золгүй явдал вэ? 그죠? Тийм ээ? 그럼 이제 상이 되는 금은 뭘까요? 금은. За тийм бол шагнал болох алтан юу юм болоо? 금은 뭘까요? Алтан юу бол? 우리 베드로전서 1장을 찾아보겠습니다. 1-р Петр 1-ээс харъя. 베드로전서 1장 1-р Петр 1. 1장 7절입니다. 1-ийн 7. 7절 같이 읽겠습니다. 7-г хамт уншия. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэл дээр магтаал алдар хүндэтгэл хүрэх юм. 자, 여기 금을 뭐와 비유했죠? Энд алтыг юугаар зөвөрлсөн байна? 금과 비유해서 설명을 하고 있죠. За алттай зөвөрлөж хэлж байна тийм ээ. 그래서 금을 순도 높은 금으로 만들기 위해서 불로 불을 뜨겁게 해서 불순물을 빼는 것처럼 Алтыг илүү цэвэршүүлэхийн тулд илүү шижир алт гаргаж авахын тулд тэр халуун гал руу оруулаад гаргаж ирдэг шиг 우리의 인생의 불순물을 빼서 더욱더 순도 높은 믿음을 갖게 하고자 하는 겁니다. бидний амьдралаас ч гэсэндээ энэ алтны холцыг цэвэрлээд намайг цэвэр шижир алт болгохыг хүсэж байгаа. 믿음이 바로 금입니다. Итгэл бол алт бахан. 구원받은 사람은 믿음으로 사는 거예요. Аврагдсан хүн бол итгэлээр амьдрнаа. 구원도 믿음으로 받았습니다. Авралыгч бид нар итгэлээрээ л авсан. 그죠? Тийм биз дээ. 그런데 이제 구원은 이성적이고 합리적인 믿음을 가지고 살았어요. За үнэхээр одоо эгэл жирийн итгэлийг тэгээд амьдрлаа. 그런데 이제 우리는 성경 강연에 배우면서 하나님이 전능하심, 하나님이 전지하심 그런 것들을 이제 명확하게 이해하게 됩니다. Бид нар Библийн семинар сонсон гоо бурхан бол төгс хүч чадалтай бурхан бол бүхнийг мэдгч бурхан гэл тийм зүйлсийг сурж авдаг. 우리는 이성을 통해서 하나님의 살아계심과 역사하심을 믿고 구원받았습니다. 우리는 구원받을 때 합리성과 이성으로 이해가 되는 걸 통해서 구원을 받았잖아요. Бид бүхэн бурханы хайрыг авахдаа одоо ухаарж ойлгоод аврагдсан шүү дээ. 이제 더 나은 믿음으로 가기를 원하시는 거예요. Одоо бүр илүү итгэл рүү өсөөсөө гэж хүсэж байгаа. 뭘까요? Юу бол 내가 이해가 안 되고 миний ойлгомжгүй санагдаж байгаа. 경험해보지 못하는 것을 말씀의 약속에 의지해서 해보라고 하는 겁니다. Миний туршиж мэдэрч үзээгүй зүйлсийг энэ үгэнд найдаад хийгээд үз гэж байгаа хань. 말씀이 이해가 안 돼요. Үгнээс харсан чинь надад ойлгомжгүй санагдаж 하나님 байна. 말씀대로 살면 죽을 것 같아요. Яг тэр бурхны үгийн дагуу амьдрах юм бол би өөхөх юм шиг санагдаж байна. 그런 느낌이 드는 거죠. Тийм мэдрэмж төрдөг тийм ээ. 그러니까 내가 이해가 안 돼요. Надад ямар ч ойлгомжгүй. 예를 들어보면요. Жишээлбэл 하나님께서 노아에게 방주를 지으라 그랬습니다. бурхан Ноад хөвгч онгоцыг хий гэдэг. 물로 세상을 멸망시키겠다 그랬습니다. Усаар энэ дэлхийг сүрүүлнэ гэдэг. 여러분 그거 이해돼요? 안 돼요? 모세가? 아니 노아가. Энэ Ноад ойлгомжтой санагдсан болоо санагдаагүй болоо. 이해가 안 가요. Ноад энэ нь ойлгомжгүй санагдаж байгаа. 지금 500년을 살았는데 비가 온 적이 없어요. Уг нь бол 500 жил амьдрсан бороо гэж орж байгаагүй. 바다는 수백 킬로 떨어져 있어요. Далай одоо хэдэн зуун километр хол байна. 근데 물로 세상이 멸망된대요. Гэтэл усаар энэ дэлхий сүрнэ гинэ. 하나님 Бурхан минь ээ. 이해가 안 가요. Би наадах чи ойлгохгүй байна. 이해를 시켜줘야지 하죠.
Та надад эхлээд ойлгуулж өгөөч гэх хэрэгтэй үстэй. 맞아요? Зөв үү? 그러면 노아 일 안 시키셨을 겁니다. За тэгсэн бол Новад энэ ажлыг даалгахгүй байх байсан. 노아는 Нова 하나님께서 전능자라는 걸 알고 있었잖아요. Бурхныг бол төгс хүч чадалтай гэдгийг мэдж исэн. 그분이 창조주라는 걸 알았습니다. Тэр нэгэн бүтээгч гэдгийг мэдж исэн. 내 이성과 경험으로는 이해가 되지 않지만 Миний ойлголт, миний туршлагаар бол одоо ойлгомжгүй санагдж байгаач 하나님의 뜻대로 하면은 반드시 하나님은 그것을 이루신다는 것을 믿었습니다. Бурхны хүслийн дагуу болох юм бол Бурхан бүх зүйлийг бүтээнэ гэдгийг мэдэж итгэж исэн бахан. 그러니까 방주를 짓고 나서요. Тэгээд тэр хөвөгч онгоцыг хийчээд 홍수가 왔을 때 얼마나 놀랬겠습니까? үер болох үед ямар их гайхсан бол. 내가 만약 이 방주를 짓지 않았다면은 나도 이렇게 죽었을 텐데. Магадгүй би энэ хөвөгч онгоцыг хийгээгүй бол би ч гэсэндээ ингээд өөхөх байж тээ. 그런 많은 생각을 하게 됐을 거예요. Янз бүрийн зүйлсийг бодсон бах. 우리는 더 금과 구원받는 믿음에서 더 나은 믿음으로 나가야 됩니다. Бид нар одоо аврагдсан итгэлээсээ бүр илүү дээр итгэлтэй болох хэрэгтэй. 믿음이 커지면은 고난도 이길 수 있는 힘이 생기는 겁니다. Миний итгэл томрох юм бол зовлон ялж чадах хүчиж гэсэндээ бий болдог. 우리는 믿음이 커가야 돼요. Бидний итгэл томрох ёстой, өсөх ёстой. 그 다음이 은입니다. 은. Түүний дараа мөнгө байгаа. 은은 뭘까요? Мөнгө нь юу юм бол? 은은 뭘 말하는 걸까요? Мөнгө гэж байгаа нь юу хэлж байгаа юм бол? 우리 베드로전서 1장 18절입니다. 1-р Петр 1-ийн 18, 18절 19절입니다. 18, 19 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Ингэхдээ та нар эцэг өвөгдөөсөө өвлсөн утгагүй амьдралаас алт мөнгө мэтийн устдах зүйлсээр бос харин гим зэмгүй бөгөөд толбгүй хурганых адил Христийн үнэт цусаар золигдсноо мэдэх тун. 우리가 구원받은 것은 은이나 금으로 된 것이 아니라는 거죠. Бид аврагдсан нь алт мөнгө мэтийн зүйлээр биш гэж байгааз. 우리는 뭘로 구원받았죠? Бид юугаар аврагдсан бэ? Пи. 예, 그리스도의 보배로운 피로 구원받았습니다. Христийн үнэт цусаар аврагдсан. 여기 은을 그리스도의 피와 이렇게 견줬죠. Тэгэхээр энд мөнгийг Христийн цустай жишиж байгааз. 은이라는 도구는 예수님의 피를 의지해서 하는 것들이 다 은인 겁니다. За тэгэхээр мөнгө гэж байгаа хэрэгсэл нь одоо Есүсийн цуснд найдвараа тавиад амьдарж байгаа амьдрал байна. 우리는 예수님의 피값으로 다 사신 존재들이잖아요. Бид нар Есүсийн цусаар худалдагдсан хүмүүс шүү дээ. 그 피의 사랑을 가지고 다 연결된 사람들입니다. Энэ цустай бид нар холбогдож энэ цусны хайраар амьдарж байгаа хүмүүс. 성막에 이렇게 널판으로 벽을 만드는데 Ариун майханд дүнзээр одоо ханыг босгосон. 널판 하나에 은받침 2개씩 있습니다. За тэгэхээр нэг дүнзэнд хоёр углуурга байсан байна. 그 널판지들은 각자 그리스도인들을 상징하고 있습니다. Энэ углуургууд нь Христэд итгэгч хүн тус бүрийг илэрхийлж байгаа. 우리는 예수님의 피 위에 서 있는 거예요. Бид нар Есүсийн тэр цусан дээр зогсож байгаа хэн. 그리고 서로 붙어서 연결되어서 우리는 연합되고 하나가 되는 겁니다. Тэгээд хоорондоо бид нар холбогдож нийлж нэгдэж байгаа хэн. 그래서 우리는 하나님의 피에 의지해서 서로 협력하는 존재들인 겁니다. Тийм болохоор бид нар Бурхны цусанд найдаж хоорондоо нэгдэж холбогдсон хүмүүс. 복음을 위해서 살아가는 그런 간절함을 하는 모든 것들은 다 상이 되는 겁니다. Сайн мэдээний төлөө би ямар ч сэтгэлийг гаргаж амьдарч байна вэ? Тэр бүх зүйл шагнал болох зүйл байна. 근데 피 공로에 의지해서가 아니고 Гэтэ тэр цусны гавьяанд найдаж амьдрах биш. 다른 사람에게 잘 보이고 싶어서 전도 열심히 하고 있다면 그것도 상이 안 될 거예요. Бусад хүмүүс сайн харагдахын тулд сайн мэдээг тарааж амьдарч байгаа бол тэр бас шагнал болохгүй. 자, 그럼 보석은 뭘까요? 보석. Эрдэнийн чулуу гэдэг нь юу юм бол тэгвэл 보석. Эрдэнийн чулуу. 우리 2장 베드로전서 2장 4절을 보겠습니다. 1-р Петр 2-ийн 4-ийг харъя. 2장 4절 2-ийн 4 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Эзэн рүү ир. Тэр бол хүмүүст гологдсон боловч харин Бурхны өмнө сонгогдсон үнэт
амьд чулуу билээ. 여기 보면은 예수님을 보배로운 산돌 이렇게 표현했죠. Эндээс харах юм бол Есүсийг илэрхийлэхдээ үнэт амьд чулуу гэж байгаа. 비싼 돌이 뭐예요? За үнэт чулуу нь юу юм болоо? 그게 보석이죠. Эрдэнийн чулуу байна. 예수 그리스도가 보석입니다. Есүс Христос эрдэнийн чулуу. 또 누가 보석일까요? Бас хэн эрдэнийн чулуу бол? 네, 우리 각자가 보석입니다. Бидний хүн тус бүр эрдэнийн чулуу. 하나님께서 우리를 볼 때 보석처럼 여기시는 거예요. Бурхан биднийг харахтаа эрдэнийн чулуу гэж харж байгаа. 우리 스가랴서 9장을 한번 찾아보겠습니다. 스가랴서 9장. Захария 9-өөс харъя. Захария 9. 성경 맨 말라기 바로 앞에 스가랴서가 있죠. 스가랴서 9장 Малахи номны уртлын ном байгаа тийм ээ. Захария 9 16절입니다. 9장 16절. 9-ийн 16. 같이 읽어봅시다. Хамтдаа уншия. Тэдний бурхан эзэн тэр өдөр тэднийг өөрийн ард түмний сүрэг шиг аврах болно. Учир нь тэд титмийн чулуу мэт түүний нутагт гялалзах болно. 네. 하나님의 자녀들이 면류관의 보석같이 여호와의 땅에서 빛난다라고 말씀하고 있습니다. Бурхны хүүхдүүд титмийн чулуу мэт түүний нутагт гялалзах болно гэж гарч байна. 예수 그리스도를 중심으로 하는 모든 일. Есүс Христийг л төвлөөд хийж байгаа бүхий л ажил үйлс. 형제자매들을 주님이 보석처럼 여기는 것처럼 나도 주님의 마음을 가지고 보석처럼 여기고 형제자매들을 섬기는 것은 다상이 되는 겁니다. Ахан дүүсийг бурхан эрдэнийн чулуу гэж харж байгаачлан би ч гэсэндээ ахан дүүсийг эрдэнийн чулуу гэж бодоод тэдэнтэй харьцаж нөхөрлөх юм бол тэр бүх зүйл бас шагнал болох зүйл. 주님의 영광을 위해 사는 게 보석입니다. Эзний алдрын төлөө амьдрах нь эрдэнийн чулуу. 성도를 사랑하고 섬기는 마음으로 사는 것이 그것이 보석입니다. Итгэгчдийг хайрлаж тэдэнд үйлчлэх сэтгэлээр амьдарж байгаа нь эрдэнийн чулуу байна. 그러니까 형제자매들은 다 귀한 거예요. Тэгэхээр ахан дүүс бүгд эрхэм нандин. 귀하게 생각하셔요. Эрхэм нандин гэж боддог уу? 얼마큼 귀해요? Хэр зэрэг эрхэм бэ? 얼마큼 귀해요? Хэр зэрэг эрхэм бэ? 자, 우리 첫 시간에 뭐 배웠죠? Эхний цагт бид нар эхний үгэн дээр юу сурлаа? 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. Эзний мэлмид би алдар хүндтэй. 그죠? Тийм ээ? 내가 어떤 존재라고요? Би ямар оршигч гэсэн бэ? 나는 존귀한 존재예요. Би бол алдар хүндтэй нэгэн байна. 옆 사람은요? Хажуудлын хүн. 옆 사람도 존귀한 존재인 겁니다. Хажуудлын хүн ч гэсэндээ алдар хүндтэй хүн. 하나님께서 그렇게 생각하고 계시는 거예요. Бурхан тэгж бодож байгаа. 내가 하나님 앞에 사랑받고 얼마나 귀한지를 아는 사람은 이제 나에게 별로 신경 쓸 필요가 없어요. Тэгэхээр би Бурханы өмнө ямар чухал эрхэм нандин хүн гэдгээ ухаарсан хүн өөрөө өөртөө нэг анхаарах шаардлагагүй болж байгаа. 나를 분석할 필요도 없습니다. Өөрийгөө ажиглан харах шаардлагагүй. 내 속을 파고들 필요도 없습니다. Өөрийнхөө доторхыг одоо ухаад уудлаад орох шаардлагагүй. 이미 하나님이 나를 귀하게 여기시기 때문에 만족이 됐거든요. Хэдийнэ Бурхан намайг үнэх хүндтэй тооцож байгаа болохоор түүгээр би хангалуун, сэтгэл хангалуун багтал болно. 하나님으로 만족을 얻은 사람은 Бурханаар сэтгэл хангалуун байдлыг олж авсан хүн 이제 관심이 안카르는? 형제 자매들에게 있는 거예요. ахан дүүс рүүгээ чиглэж байгаа. 그래서 다윗은 이런 말씀을 했습니다. Тиймээс Давид ийм үгийг хэлдэг. 땅에 있는 성도는 존귀한 자니 Газар дэлхийд буй ариун хүмүүсийн хувьд тэд гойд сайн бөгөөд 나의 모든 즐거움이 저희에게 있도다. миний бүхий л баяр баясгалан тэдэнд бий. 우리도 형제 자매들이 신앙 안에 서는 것을요 관심이 가는 게 정상인 거예요. Тэгэхээр бид бүхний хувьд аврагцсан ахан дүүст анхаарал хандуулах нь одоо хэвийн зүйл ахна. 자, 형제 자매들은 사랑해야 될 존재죠. Ахан дүүс бол миний хайрлах ёстой хүмүүс. 맞죠? Тийм үстэй. 자, 그러면 이제 물어보겠습니다. Тэгвэл асууя. 나는 우리 교회 형제 자매들을 한 사람도 안 미워한다. 한 사람도 안 미워한다. Би чуулганыхаа ахан дүүсээс нэгийг нь ч үзэн яддаггүй. 한 사람도 안 미워한다. Нэгийг нь ч үзэн яддаггүй. 뭐 한 20, 30명밖에 안 되네. 20 30 хүн байх шиг байна. 야,
큰일 났네요. За яста валарж байгаа юм байна да. 여러분 내 식구들 한 사람도 안 미워해야 돼요. Би ахан дүүсээс нэгийг нь ч үзэн ядахгүй байх хэвээр. 형제자매들은 미움의 대상이에요, 사랑의 대상이에요. Ахан дүүс миний үзэн ядах хэвээр хүмүүс үү, хайрлах хэвээр хүмүүс үү? 네, 사랑의 대상자인 거예요. Хайрлах хэвээр хүмүүс. 사랑해야 될 사람을 미워하고 있으면 그게 마귀에게 속는 겁니다. Би хайрлах хэвээр хүмүүсээ үзэн ядад явж байгаа юм бол эн чинь жинхэнэ диаволд мэхлэгдэж байгаа явдал. 제가 한번 이렇게 주일날 이런 말씀을 했어요. Би нэг удаа эзний өдөр ийм үг хэлсэн. 우리가 잠깐은 미워할 수 있습니다. Бид нар нэг хэсэг хугацаанд үзэн ядаж болно. 근데 저는 우리 교회 형제자매들 한 사람도 안 미워하고 다 사랑합니다. 이렇게 설교석상에서 얘기를 했어요. Гэхдээ би ахан дүүсээс нэгийг нь ч үзэн ядахгүй бүгдийг нь хайрладаг гэж энэ дээрээс сургаал заасан. 근데 한 구역장님이 그게 이해가 안 되는 거예요. Гэтэл нэг дүүргийн ахлагчид одоо тэр зүйл ойлгогдоогүй. 그래서 그 구역장님 구역 모임 하는데 이런 얘기 하더라고요. Тэгтэл тэр дүүргийн ахлагч дүүргийн нөхөрлөл дээр ийм юм хэлсэн. 목사님 그렇게 얘기했는데 За пастор тэгж хэлж илээ. 그게 뭔 말인지 아무리 생각해도 이해가 안 되더래요. Тэр яг ямар утгатай үг байсан юм болоо би хичнээн ботсон ч юусоо ойлгодгүй. 근데 드디어 깨달았대. Тэгж жагаад гинт ухаарсан гэж байгаа. 어떻게 깨달았다고 얘기했는 줄 아세요? Яаж ухаарсан гэж хэлснийг мэдв үү? 한 90% 사랑하고 10%는 미워해도요. 90%가 훨씬 크니까는 그냥 놔두고 다 사랑한다고 얘기한 거다. 그렇게 하니까 이해가 좀 되더래요. За 90% нь бол хайрладаг, 10% нь л үзэн яддаг. Тийм болохоор 90% нь давамгаалж байгаа учраас хайрладаг гэсэн үг юм байна гэд ухаарсан гэж байгаа. 제가 앞에 있는데 그렇게 얘기하더라고. Би уг нь урд нь байгаа шүү. Гэтэл тэгж хэлж байгаа. Тэгж тайлж байгаа юм. 속으로 저분이 지금 뭐 하는 거지? Би бол дотроо энэ хүн одоо юу яриад байна гэж бодсон. 왜 그분은 그렇게 생각할까요? Яагаад тэр хүн тэгж бодсон юм бол? 사람을 안 미워하고 살아본 경험이 거의 없는 겁니다. Хүнийг үзэн ядахгүй хайрлж үзсэн туршлага их байхгүй байгаа болохоор 모든 사람을 안 미워하고 사랑하는 마음으로 살아본 경험이 없는 거예요. бүх хүнийг үзэн ядахгүй бүгдийг нь хайрлаж байгаа сэтгэлээр амьдрж үзэж байгаагүй болохоор 신앙생활을 20년 넘게 했는데 итгэлийн амьдралаар 20 гаруй жил амьдарсан. 그것도 놀랍더라고. Тэгтэл тэр хүртэл гайхалтай байгаа юм. 여러분 내가 누군가를 미워하는 마음이 생기면요. 빨리 그날 회개해야 돼요. Хэн нэг үзэн ядсан, хэн нэгэн дургу өрсөн сэтгэл надад төрөх юм бол би тэр өдөртөө бошуухан шиг гимших хэрэгтэй. 그 사람을 미워하는 죄가 내 마음을 어둡게 만들어 버리는 겁니다. Яагаад вэ? Тэр хүнийг үзэн ядаж байгаа гим нүгэл миний сэтгэлийг харанхуй болгочихж байгаа болохоор 우리는 마귀에게 속아서 서로 다투면 안 돼요. бид нар бузар сүнсэнд мэхлэгдээд нэгэнтэйгээ маргалдаж болохгүй. 서로 비판하면 안 됩니다. Нэг нэгээ шүүмжилж болохгүй. 서로를 귀하게 여겨야 돼요. Харин нэг нэгээ эрхэм нандин тооцох хэрэгтэй. 한 분 한 분이 다 보석이거든요. Нэг бүрчлэн хүн болгон үнэт чулуу. 우리는 아주 값진 보석이라는 걸 알 필요가 있어요. Бид нар бол үнэхээр үнэтэй эрдэнийн чулуу гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. 여러분 우리가 금은 보석으로 집을 지을 때 이게 다 상이 되는 겁니다. Алт мөнгө эрдэнийн чулуугаар би энэ барилгыг барих юм бол тэр бүх зүйлд шагнал байгаа хан. 나무나 풀과 집은 공력이 나타날 때 다 사라져 버립니다. Мод өвс сүрлээр харин барих юм бол одоо тэр одоо 불이 임하면 공력이 다 불타버리죠. галаар шалгах юм бол тэр ажлыг нь шалгах юм бол тэр гавьяа зүтгэл нь бүгд шатах нь байна. 우리는 상을 잃지 말아야 돼요. Бид нар шагналыг алдаж болохгүй. 그리고 큰 상 받는 게 뭔지를 잘 말씀에 찾아가지고 큰 상 받을 행동들을 자꾸 해야 돼요. Тэгээд агуу шагнал хүртэх арга зам юу байна гэдгийг бид нар энэ Библиэсээ сайн хайж олоод тэр шагналыг нь хүртэхийн тулд амьдрах хэрэгтэй. 우리 첫날 배웠습니다. Бид нар эхний өдөр сурсан 큰 상이 바로 칭찬과 영광과 존귀가 큰 상이라는 걸 베드로전서 1장 7절을 통해서 배웠죠. энэ агуу шагнал, энэ их шагнал нь нэгдүгээр бид нар нэг дээрээс харах юм бол магтаал, алдарсуу, хүндлэл гэж хэлсэн байгаа. 여러분 내가 받을 상은 영원토록 기념될 겁니다. Миний хүртэх тэр шагнал үрд мөнхөд дуурсагдах шагнал. 사라지지 않아요. Алга болохгүй. 영원한 가치를 가지게 되는 겁니다. Мөнхийн үн цэнтэй ахна. 얼마나
놀랍습니다. Ямар гайхалтай зүйл вэ? 내가 주님을 위해서 받았던 고통이 있다면 하나님은 영원한 위로로 나에게 갚아주실 겁니다. Би эзний төлөө явж байгаад авсан тийм зовлон байгаа бол Бурхан түүнийг мөнхийн тайтгарлаар шагнах нь байна. 내게 줄로 지어준 기업이 있다 그랬어요. Надад оноож өгөх өв гэж байгаа. 그것이 어떤 식으로 주어질지는 모르지만 내게 기업이 있는 겁니다. Энэ нь яг ямар маягаар надад өгөгдөх вэ гэдгийг мэдэхгүй ч надад өгөгдөх өв гэж байгаа. 그리고 5가지의 면류관이 있습니다. Тэгээ 5 төрлийн титэн байгаа. 우리는 이것들을 내 걸로 만들어야 됩니다. Бид нар эдгээр зүйлсийг өөрийн болгож авах хэрэгтэй. 왜냐하면 주님 심판하실 때 Яагаад вэ? Эзэн шүүх үед 상상할 수 없이 계산해 주실 거기 때문입니다. төсөөлхийн аргагүй байдлаар тооцож өгөх болохоор. 우리 첫날 배운 것처럼요. Эхний өдөр бид нар сурсан 우리가 чинь 주님께 받았던 그런 환난을 эзний төлөө явж байгаад авсан зовлон 하나님이 영광으로 바꿔 주신다 그랬죠. Бурхан алдраар төлж өгнө гэсэн тийм ээ. 잠시가 영혼으로 바뀌었죠. Агшин зуурыг Бурхан үрд мөнхөөр сольж өгнө. 우리가 받은 환난은 잠시뿐만 아니라 아주 작다 그랬습니다. Бидний авж байгаа зовлон агшин зуурынхаар зогсохгүй бас ялахгүй зовлон гэж байгаа. 왜 작으냐면 줄 것이 너무 크게 주기 때문에 그런 거예요. Яагаад ялахгүй зовлон бэ гэвэл өгөх гээд байгаа зүйл нь Бурханд ариун их байгаа болохоор. 비교할 수 없이 곱해서 우리에게 선물로 주실 겁니다. Харьцуулахын аргагүй байдлаар Бурхан ариунаар буцааж төлнө. 우리는 이 영광을 바라보고 살아가는 거예요. Бид нар энэ алдрыг хараад амьдарч байгаа. 하나님이 나에게 주실 상은 상상할 수 없는 겁니다. Бурханы надад өгөх шагнал бол төсөөлөлд буухгүй. 그래서 우리는 천국에서 받을 상을 생각하면서 매일매일을 살아가는 사람입니다. Тиймээс бид нэр деваажинд очоод хүртэх шагналаа өдөр болгон бодоод амьдрах хүмүүс байна. 세상에 좀 더 돈 벌고 조금 더 잘 살고 그런 거는 아주 작은 거예요. Энэ ертөнц дээр яаж нэг жоохон мөнгө олчих уу, яаж нэг сайн сайхан амьдрах уу, энэ бол өчүүхэн зүйл. 하나님 나에게 주신 거는 그런 몇 년짜리 그런 것이 아니에요. Бурханы надад өгөх гээд байгаа зүйл нь энэ газар дээр л байх нэг хэдэн 10 жилийн хугацаатай зүйл биш байна. 하나님은 영원하신 분이기 때문에 나에겐 다 영원한 거 주시려고 하는 겁니다. Бурхан өөрөө мөнхийн нэгэн учраас надад өгөх гээд байгаа зүйл нь ч өөрт мөнхөл байх зүйл. 내가 받을 환난에 비해서 하나님 주실 영광은 비교할 수가 없기 때문에 Миний хүртэх зовлонтой Бурханы өгөх гээд байгаа алдарс нь харьцуулагдахгүй болохоор 그러니까 죽도록 충성하라 그러는 거예요. тийм болохоор үхэл хүртэл итгэмжит бай гэсэн. 때로는 목숨을 걸라 그러는 겁니다. Заримдаа амиа хүртэл дэнжин тавь гэдэг бахан. 왜냐하면 내가 목숨을 거는 것과는 비교할 수 없는 상이 있기 때문에 그런 말씀을 하시는 거예요. Яагаад вэ? Би амиа дэнжин тавьсантай харьцуулахын аргагүй агуу шагнал байгаа болохоор л тэгж хэлж байгаа. 천국에서 영원히 빛나게 될 겁니다. Деваажинд үрд мөнх гэрэлтэх болно. 당신의 그 섬김이 천국에서 해같이 빛나리. 당신의 그 겸손이 천국에서 해같이 빛나리. Таны тэр ариун үйлчлэл Тэнгэрийн улсад нар адил гэрэлтэнэ. Таны тэр даруй төрөх Тэнгэрийн улсад нар адил гэрэлтэнэ. 영원토록 빛나는 겁니다. Үрд мөнх гэрэлтэх нь. 우리는 그런 엄청난 꿈을 가지고 살아가는 사람들입니다. Бид нар тийм агуу мөрөөдөлтөй амьдарч байгаа хүмүүс. 우리는 하찮은 것을 위해서 살아가는 사람들이 아니에요. Бид нар тэгэхээр одоо ялахгүй өчүүхэн зүйлийн төлөө амьдарч байгаа хүмүүс биш. 우리의 신분은 왕입니다, 왕. Бидний иргэншил бол хаан. 그렇죠? 우리는 왕의 소업을 받고 있습니다. Бид бүхэн хаан болох хүмүүс. 얼마나 영광스러운 왕이 될 것인가? Би хэр зэрэг сүр жавхлантай хаан болох вэ? 그 가장 아름다운 왕의 표본이 예수님입니다. Тэгэхээр хамгийн үсгэлэнтэй хааны одоо төлөөлөл болж байгаа нь Есүс. 예수님은 섬김의 왕입니다. Есүс бол үйлчлэлийн хаан. 그러니까 우리는 모든 사람을 섬기는 쪽으로 성장할 수 있는 거예요. Тийм болохоор бид нар бүх хүмүүст үйлчлэх тал дээр өсөх хэрэгтэй. 예수님은 겸손의 왕입니다. Есүс бол даруй байдлын хаан. 나도 더 풍성한 겸손으로 나아갈 수 있는 겁니다. Би ч гэсэндээ илүү одоо дүүрэн даруй хүн болж өсөх хэрэгтэй. 예수님은 사랑의 왕입니다. Есүс бол хайрын хаан.
사랑도 계속 커질 수 있는 거예요. Хайр ч гэсэндээ үргэлжлүүлэн томрох боломжтой. 사랑의 길이와 넓이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨닫는다 그랬습니다. Энэ хайрын ямар урт, ямар өргөн, ямар өндөр, ямар гүнийг ухаар гэсэн шүү дээ. 사랑의 커지는 네 가지 측면이 있어요. Энэ хайр томрох дөрвөн тал байна. 그리고 하나님은 천국에서 나에게 다 그걸 영광으로 바꿔 주실 겁니다. Тэгээд бурхан тэр деваажинд бүх зүйлийг надад алдраар буцааж төлнө. 우리는 주님 만날 것을 매일 꿈꾸며 사는 사람인 거예요. Бид нар эзэнтэй уулзсан гэдгээ хүсэн мөрөөдөж амьдарч байгаа хүмүүс. 주님 빨리 만나고 싶으세요? Эзэнтэй хурдан уулзахыг хүсэж байна уу? 표정은 아닌데. Царай зүсэн өгүүл юм шиг байх юм. 아이고 청춘이 있는데 좀 늦게 오셨으면 안 돼요. 그러면 안 됩니다. Би залуу насны дээр явж штэ жоохон байж байгаа дирээчээ гэж болохгүй. 아마 매일 열심히 살아가는 사람은 주님 만나고 싶을 거예요. Магадгүй өдөр болгон хичээнгүй амьдарч байгаа хүн бол хурдхан шиг эзэнтэй уулзахыг хүсэж байгаа. 주여 지난밤 내 꿈에 배었으니 그 꿈 이루어 주옵소서. Эзэн минь та өнгөрсөн шүн зүүдэнд минь 밤과 харагдсан. 침의 계시로 보여주사 Миний зүүд мөрөөдлийг биелүүлээрэй. 은혜를 주옵소서. Шүн дунд ба өглөөд илчлэлээрээ харуулж өгөөч. 놀라운 꿈 Миний гайхалтай мөрөөдөл. 무리가 되네요. 무리가. 그죠? 목소리가 잘 안 나와요. За хоолоо сайн гардаг бай. 들어. 그래요. 우리는 그런 꿈을 꾸는 사람입니다. Бид нар ийм мөрөөдөлтэй хүмүүс. 우리는 하나님 앞에 영광스러운 사람으로 설 꿈을 꾸면서 살아야 되는 겁니다. Бид нар бурхны өмнө алдар суутаагаар зогсох тийм мөрөөдлийг тэгээд амьдрах хүмүүс баг. 하나님은 철저히 계산하시는 분인 거예요. Бурхан бол нэгт нэгэнгүү тооцоолох нэгэн. 하나님은 상을 조금이라도 더 주시려고 하기 때문에 조금이라도 아주 철저하게 계산해서 상을 주시려고 하는 거예요. Бурхан дахиад нэмээд шагнал өгөхийг хүсэж байгаа учраас л бүх зүйлийг бурхан нэгт нэгэнгүү тооцоолно. 우리 마태복음 10장을 찾아볼까요? Матай 10-аас харъя. 마태복음 10장. Матай 10, 10장 42절입니다. 10-ийн 42. 10장 42절 10-ийн 42 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Үннээр би та нарт хэлье. Энэ өчүүхэн хүмүүсийн нэгэнд шавийнх нь хувьд уух аяг хүүтэн ус өгсөн хинч шагналаа ис алдна гэв. 주님의 마음을 가지고 Эзний сэтгэлийг тэгээд 작은 아이에게 물 한 컵 준 것도 그 상을 결코 잃지 않는다 그랬습니다. тэр жоохон хүүхдэд хүртэл шавийнхан нэрээр ус өгөх энэ ч гэсэндээ шагналаа алдахгүй хэрэг гэж байгаа. 내가 별일 안 했는데 하나님은 그걸 엄청나게 크게 봐주실 거라는 겁니다. Би уг нь нэх онцгийн зүйл хийгээгүй. Гэтэл бурхан түүнийг үнэхээр томоор харж байгаа юм. 지옥 갈 때도 호리 같은 죄도 다 철저히 계산해서 하나님 심판하시잖아요. Там руу явхад ч гэсэндээ тэр эцсийн зоосыг хүртэл бурхан тооцож байгаа. Түүнийг нь хүртэл шүүгээд там руу явуулж байгаа шүү дээ. 그럼 상도요. Тэгвэл шагналч гэсэндээ 호리같이 아주 작은 주님의 은혜를 동기해서 하는 것도 다 하나님은 계산하실 겁니다. эцсийн зоостой адилхан би эзний хайр болон нэгүсэлд үндэслээд хийж байгаа. Тэр өчүүхэн зүйлд хүртэл бурхан шагнал ногдуулж байгаа. 성도를 사랑하고 사랑하는 마음으로 하는 모든 것들은 너무너무 귀한 겁니다. Итгэгчдийг хайрлаж байгаа сэтгэлээр надаас гарч байгаа бүх зүйл үнэхээр эрхэм үнэтэй зүйл байна. 죽어가는 영혼을 위해서 살아가는 것은 엄청난 상을 쌓는 겁니다. Үхэж байгаа сүнсний төлөө амьдарж байгаа амьдрал бол агуу шагналыг хурааж байгаа явдал. 하나님은 철저하게 계산하는 분이라는 걸 알아야 됩니다. Бурхан тэгэхээр нарийн нэгт нэгэнгүү тооцоолж байгаа нэгэн байгаа. 내가 열심히 하나님의 그 올바른 동기에 의해서 올바르게 살아가면 Би Бурханы тэр зөв учир шалтгааны улмаас зөв зохистой амьдрах. 그것이 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. Тэр нь Бурханд алдрыг өргөж байгаа явдал. 그 영광이 다 또 내 것이 됩니다. Тэр алдар эргээд минийх болох нь. 하나님께 영광을 드리는 것과 Бурханд алдрыг өргөх болоод 내가 영광을 받는 것은 같을까요, 다를까요? би алдрыг эргээд хүртэх нь адил байх болов өөр байх болов? Талаа. 같습니다. Адил байна. 내가 하나님을 영광스럽게 해주는 모든 일은 Би Бурханыг алдаршуулахын төлөө хийж байгаа бүх зүйл 나도 영광이 되는 겁니다. надад ч алдар болж байгаа юм. 다른 것이 아니에요.
Өөр зүйл биш. 주님의 영광을 위해서 모든 일을 하면 Эзний алдрын төлөө би бүхнийг хийх юм бол 하나님은 그 모든 것들을 나에게 다 영원토록 주실 겁니다. Бурхан эргүүлээд тэр бүх зүйлийг мөнхөд надад өгөх нь байна. 우리 데살로니가 후서 1장을 찾아보겠습니다. 2 дугаар Тесалоник 1-ээс харъя. 데살로니가 후서 2 дугаар Тесалоник 후서 1장 12절입니다. 1-12. 1장 12절 1-12 같이 읽어봅시다. хамт уншия. Ингэснээр бидний Бурхны ба эзэн Есүс Христийн нэгүслийн дагуу эзэн Есүсийн нэр та нарын дотор та нар түүний дотор алдаршина. 네, 여기 보면은 너희 가운데서 하나님께서 영광을 얻으신다 그랬죠? Эндээс харах юм бол та нар эзэн Есүсийн нэр та нарын дотор алдаршина гэж байгаа. 우리 가운데서 하나님과 예수님이 영광을 얻습니다. Бидний дотроос Бурхан болон Есүс алдаршиж байгаа. 근데 너희도 우리도죠? За та нар бас гэж байна. Бидний хэлж байгаа. 그 안에서 영광을 얻게 한다 그랬어요. Түүний дотор алдаршнаа гэж байна. 내가 주님께 내 인생을 걸고 영광을 돌리는 삶은 Би эзэнд амьдралаа дэнжин тавиад эзэнд алдрыг өргөөд амьдрж байгаа амьдрал 천국에서는 다 내 것이 되는 겁니다. Деваачнд очих юм бол тэр бүхэн эргээд минийх болох нь байна. 그러니까 우리는 주님의 영광을 위해서 열심히 살았어요. За тэгэхээр бид нар эзний алдрын төлөө үнэхээр сайн хичээнгүй амьдралаа. 그것이 나를 위해서 열심히 진정으로 열심히 사는 거예요. Энд чинь би өөрөө өөрийнхөө төлөө л жинхнээсээ сайн амьдрсан хэрэг болох нь байна. 꼭 먹고 알 먹고예요. 하나를 먹는데 두 개를 같이 먹는 거예요. За уг нь нэг юм идсэн гэтэл хоёр юм зэрэг идсэн явдлах. 하나를 열심히 했는데 두 가지 걸 같이 취하는 겁니다. Би нэг зүйлийг л хичээнгүй сайн хийсэн гэтэл хоёр юмыг олоод авч байгаа хам. 얼마나 좋아요. Ямар сайхан бэ? 그래서 우리는 주님을 위해서 인생 거는 겁니다. Тиймээс бид бүхэн эзний төлөө амьдралаа дэнжин тавих хахан. 그것이 영원토록 내가 가장 잘 되는 방법입니다. Энэ нь би үрд мөнх хамгийн сайн сайхан нэгэн болох арга зам. 하나님은 마음이 좁으신 분이 아니잖아요. Бурхан бол одоо твдүү сэтгэлтэй нэгэн биш ээ. 하나님은 마음이 한량없이 넓으신 분입니다. Бурханы сэтгэл бол үнэхээр хэмжээ хязгаар байхгүй өргөн уудам нэг. 하나님은 더 주시려고 따지시는 거예요. Бурхан илүүг л өгөхийг хүсч байдаг нэгэн байна. 우리 누가복음 6장 38절입니다. Лук 6-гийн 38 같이 읽어봅시다. хамт уншия. Өгөгтөн тэгвэл та нарт өгөгдөх болно. Тэгэхдээ шахагдсан, чигдсэн, мөн бялхсан сайн хэмжээгээр өвөр дээр чинь насгарах болно. Өөрсдийн хэмтсэн хэмжээсээр та нар хариуд нь хэмжигдэх болно гэлээ. 하나님이 나에게 주신 것들을 가지고 Бурхны надад өгсөн зүйлсээр 우리가 형제자매들에게 무엇인가 희생과 헌신을 한다면 би ахан дүүстэй ямар нэгэн байдлаар одоо өөрөөсөө золиослж зориулахад 이뤄진 영혼을 살리는 일에 뭔가 희생을 한다면 алдагдсан төөрсөн сүнсний төлөө би өөрөөсөө золиос гаргахад 하나님은 나에게 어떻게 돌려주십니까? Бурхан надад буцаагаад яаж өгөх вэ? 후이돼요. Шахагдсан, 누르고 чигдсэн, 흔들어서 бүр бялхсан 넘치도록 сайн хэмжээгээр 그렇게 주신대요. асах болно гэж. 그렇죠? Тийм багаз. 하나님 나에게 조금이라도 더 많이 주고 싶으신 분이거든요. Бурхан надад жоохныг ч болов дахиад л өгөх юмсан гэдэг нэгэн байна. 이 청년회 때 이런 꿈과 비전을 확실히 세우는 것은 가장 중요한 문제일 수 있습니다. Бид нар энэ залуу насндаа ийм мөрөөдөл, ийм алсын харааг одоо бий болгох нь үнэхээр чухал асуудал ч бас байх боломжтой. 정말 가치 있고 영원한 꿈과 비전을 가지지 못한 그리스도인들도 많습니다. Үнэхээр одоо үн цэнтэй одоо мөнхөд үлдэх тийм алсын хараа, тийм мөрөөдөлгүй хүмүүс ч гэсэндээ олон байдаг. 그래서 방황합니다. Тийм болохоор төөрч бодилдог. 시간을 낭비해 버립니다. Цаг хугацааг өрн таран хийж өнгөрүүлдэг. 젊음을 낭비해 버립니다. Залуу насаа үрээдэл өнгөрдөг. 내가 무엇을 위해 사는 것이 가치 있는지도 모르고 살아갑니다. Би юуны төлөө амьдрах нь үн цэнтэй амьдрал вэ гэдгийг мэдэхгүй амьдрдаг бахан. 너무 슬픈 일입니다. Үнэхээр гонигтай хэрэгэ. 여기 계신 우리 청년들의 Энэ дугаа манай залуучууд 야, 내가 지금
신분이 왕인데 Одоо миний иргэний харьяалал би ч н одоо хаан шүү дээ. 하나님 앞에 갔을 때 내가 다 왕이 될 텐데 Бурхны өмнө очих юм бол би ч хаан болох хүн шүү дээ. 내가 탁월한 왕이 되길 원한다. Би үнэхээр онцгой чадвартай тийм хаан болохыг хүсэж 나는 байна. 뛰어난 왕이 되고 싶다. Би үнэхээр гайхалтай мундаг хаан болмоор байна. 더 위대하고 영광스러운 왕이 되고 싶다. Илүү агуу, илүү цог жавхлантай тийм л хаан болмоор байна. 그 마음을 가지고 Ийм сэтгэлтэйгээр 왕의 수업을 우리가 이 땅에 받는 겁니다. тэр хааныхаа одоо байр байдлыг бид нэр энэ газар дээр бий болгох юм байна. 자, 그렇게 생각을 해야 돼요. Тэгж бодох хэрэгтэй. 나에게 고난이 오면 그 왕의 수업이에요. Надад зовлон ирэх юм бол эн чин хаан болохын төлөө хийж байгаа хичээл баг. 그죠? Тийм ээ? 훈련을 받으니까요. Би сурж байгаа болохоор 뒤를 알잖아요. 미래를 알잖아요. ирээдүг нь алсыг нь мэдж байгаа 그걸 шүү дээ. 잘 견디고 이겨내면은 내가 더욱더 성숙된 사람이 될 겁니다. Би үүнийг сайн төсвөрлээд үүнийг даваад гарах юм бол илүү төлөвшсөн өссөн хүн болно гэд. 무서워할 필요 없어요. Тиймээс айх шаардлагагүй болж байгаа. 그죠? Тийм биз дээ. 지금은 수업 중이에요. Яг одоо би хичээл хийж байгаа үе 지금은 дээрээ. 배우고 있는 중이에요. Одоо би суралцж байгаа үе дээрээ байна. 그러니까는 많은 실패를 해야 돼요. Тийм болохоор их алдах хэрэгтэй. 실패를 두려워할 필요가 없습니다. Алдаанаас бүтлгүйтлээс айх шаардлагагүй. 매일 도전하고 Өдөр болгон би оролдож үзээд, тэмцэж үзээд 많이 실패하고 олон ч удаа бүтлгүйтэж 하나님이 나를 잘 훈련시켜 주실 겁니다. Бурхан намайг сайн дасгалжуулж байгаа ахын тэр бол. 그래서 우리 식구들이 주님 앞에 갔을 때 더 Тиймээс манай ахын дүүс эзний өмнө очиход 많이 그 상과 영광을 상상할 수 없게 받는 그런 우리 청년들이 되면 좋겠습니다. илүү их, илүү агуу шагнал болон тэр алдрыг төсөөлхийн аргагүйгээр хүртсэн тийм залуучууд болоосоо гэж хүрч байна. 그렇게 결심해 보실래요? Тэгж нэг шийдвэр гаргах уу? 예. 그걸 결심하고 살아보세요. Түүний төлөө нэг шийдээд амьдраад үзээрэй. 제일 행복한 삶을 살게 될 겁니다. Хамгийн аз жаргалтай амьдралаар амьдрна. 우리 몽골의 선교사님들도 Монголд байгаа сайн мэдээ тараагч нарч 무엇이 제일 중요한지를 알기 때문에 여기서 그렇게 헌신적으로 살고 있는 거예요. юу хамгийн чухал вэ гэдгийг мэдж байгаа болохоор л энд өөрсдийгөө зориулаад амьдарч байгаа. 저는 한국에 있습니다. Би Солонгост байгаа. 물론 거기서도 복음을 전합니다. Мэдээж тэнд ч гэсэндээ сайн мэдээг тараадаг. 그러나 환경적으로는 훨씬 쉽습니다. Гэхдээ энэ орчин нөхцөл бол дэндүү сайхан тэнд. 선교사님들은 육신적으로는 훨씬 더 어렵습니다. Энд байгаа сайн мэдээ тараагчдын хувьд махбодын талаас харахад бол хүндрэлтэй. 그러나 몽골의 영혼들에게 Гэхдээ Монголын сүнснүүдэд 이 사람과 복음을 전하기 위해서 많은 걸 감수하고 있어요. энэ хайр болон энэ сайн мэдээг тараахын тулд олон зүйлийг даван туулаад гарч байгаа. 그것이 훨씬 더 큰 상이 된다는 걸 분명히 알기 때문입니다. Энэ нь илүү том шагнал болно гэдгийг тодорхой сайн мэдж байгаа болохоор тэр. 그것이 정말 지혜롭게 사는 거지. Энэ нь бол үнэхээр ухаалаг амьдрал. 우리도 그런 삶을 본받아서 더 멋진 신앙생활을 했으면 좋겠습니다. Мэдээж гэсэндээ энэ амьдралаас нь үлгэр жишээг аваад илүү гайхалтай амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 같이 기도하시겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 또 이렇게 귀한 말씀 함께 나눌 수 있도록 은혜 베풀어 주심에 감사합니다. Энэ таны үн цэнтэй үгийг хамтдаа хуваалцах нэгүслийг бидэнд өгсөнд баярлалаа. 우리 청년의 때 정말 신앙이 잘 자랄 수 있도록 붙잡아 주십시오. Бидний залуу наснд итгэлээрээ илүү сайн өсөж чадхад та зуран барьж өгөөрэй. 하나님을 향한 꿈과 소망을 가지고 살 수 있도록 인도해 주십시오. Бурхны төлөө мөрөөдөл болон алсын хараатай бид нэр амьдрч чадхад тусалж өгнө. 영원한 천국의 영광을 더 많이 얻기를 간절히 바라며 사는 형제자매들 될 수 있도록 인도해 주십시오. Мөнхийн диваажингийн тэр алдар сууг илүү их хүртэхийн төлөө амьдардаг тийм залуучууд та болгож өгөөрэй. 상을 잃어버리지 않고 온전한 상을 얻는 삶을 살 수 있도록 인도해 주십시오. Шагналыг алдалгүй, бүрэн дүүрэн шагналыг хүртэж чадсан тийм амьдралаар амьдрч чадхад туслаарай. 모든 것 하나님께 부탁드리며 Бүхий л зүйлийг Бурхан танд даатхан 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.